Distinguished delegates, please settle down. We would like to begin the session. What is this, like a marketplace? Good morning, dear colleague. As indicated yesterday, the question of management of time has been put forward to the consideration of the Bureau. Taking into account the progress of work, the Bureau is recommending to the plenary to finish with its work this morning on item 7B and to suspend the session for the afternoon of today to allow more time for working group, regional meeting, and also bilateral consultation. Furthermore, it is suggested that our meeting begin as from tomorrow at 9:30 rather than 9 a.m. The Bureau meeting could consequently be rescheduled every morning at 9 a.m. So I think this will be more convenient for all of us. I hope they understand that afternoon. I hope that you understand this afternoon we will have no session. Yes. I now invite Mrs. Veronique Dodds from the World Heritage Center to present the report on the state of conservation of the cultural property located in the Arab State region and open for discussion. Please, Mrs. Dodds. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les rapports sur l'état de conservation des sites de la région arabe qui ont été ouverts pour discussion commencent par le site de la Casbah d'Alger, en Algérie, que vous trouverez page 93 dans le document 7B en français et page 104 dans le document anglais. L'ouverture de ce rapport a été demandée en effet par le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives en raison de nouvelles informations qui méritent d'être portées à votre attention. En effet, en mars 2013, l'État partie a demandé au Centre du patrimoine mondial l'envoi d'une mission consultative en vue d'examiner des projets d'aménagement et d'embellissement de la ville, en particulier le projet de mémorial sur la place des Martyrs, la maison d'Alger, 3 promenades le long et dans la Casbah, le port et la promenade du port. Un expert de l'ICOMOS s'est donc rendu à Alger du 28 avril au 2 mai 2013 et a émis un certain nombre de recommandations en consultation avec les autorités algériennes, lesquelles sont destinées à préserver l'intégrité du bien qui pourrait éventuellement être affecté par ces projets. Monsieur le Président, l'ICOMOS souhaite présenter les recommandations de son expert. Merci, Monsieur le Président. Most, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. ICOMOS appreciates the invitation of the State Party to undertake an advisory mission. The mission had the opportunity to work with the experts from the State Party in analyzing the projects at the Place des Martyrs, as well as those associated with the port.
Measures to ensure that no impact to the OUV of the property would occur from these projects were discussed at length with the state party, and a way forward has been established. The mission concluded that caution would need to be exercised in regard to archaeological excavations and the conservation and presentation of the remains. Given that the results from these archaeological research projects will influence subsequent decision-making for interventions, ICOMOS considers that once these excavations are concluded, additional potential projects will need to be revised. The reviews will need to take into account the archaeological significance of the area and be in accordance with the provisions made in the Plan de Sauvegarde. Finally, these projects should be submitted for review in accordance to paragraph 172 before commitments are made to the implementation. The mission also noted that ongoing initiatives will be highly beneficial to the conservation of the property, particularly with the recently completed Plan de Sauvegarde. The mission also noted that the human and social dimensions being considered in these processes are crucial in the implementation of the plan to ensure the sustainability of the existing efforts. Thank you, Mr. Chair. I open the floor for discussion. Any comment? Please. Merci, Monsieur le Président. En écoutant attentivement tout à l'heure le rapport de l'ICOMOS, dont je remercie, le Cambodge voudrait noter que le rapport de l'état de conservation a été remis et des dispositions ont été mises en œuvre. Les vestiges archéologiques à haut potentiel ont été mis à jour au niveau du site du métro et des décisions prises. Nous notons par ailleurs que des efforts constants de l'État partie pour protéger la valeur universelle exceptionnelle ont été réalisés. Nous souhaitons entendre l'État partie, par contre, sur le développement des travaux du métro. Je vous remercie. Any more comment, please? So I give the floor to the state party, Algeria, please. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie a entamé des travaux du métro depuis maintenant 3 ans. Ils étaient à l'arrêt pendant un certain nombre de mois parce que le ministère de la Culture avait décidé auparavant d'engager des fouilles archéologiques. Cette partie de la Casbah d'Alger est considérée comme la partie la plus riche et des fouilles archéologiques n'ont jamais été engagées. Les dossiers du métro ont été présentés au Centre du patrimoine mondial et les dossiers techniques ont été remis. Nous avons reçu également une mission de l'ICOMOS pour cela. Et nous avons engagé donc les fouilles, l'étude des fouilles de sauvetage avec l'INRAP, qui est un bureau d'archéologie préventive. Ce rapport a été transmis à l'UNESCO, puisque c'est sous l'égide de l'UNESCO que sous l'égide du Centre du patrimoine mondial, que se sont déroulés ces travaux. Donc l'accord a été donné. Les experts les organes consultatifs ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'impact au sol des travaux du métro. Donc il y a des études qui ont été refaites et tous les projets, notamment celle de la station de musée et la station de métro, ont été renvoyés donc au sous-sol à 14 mètres, je pense, de la surface.
Donc cette question ayant été réglée, nous avons eu donc l'accord pour continuer les travaux. Dernièrement, l'Algérie est en train de réviser son plan d'aménagement et d'urbanisme, le plan d'aménagement d'urbanisme d'Alger. Et dans ce cadre, des projets ont été envisagés dans cette partie du site. Nous avons aussitôt sollicité une mission conseil qui s'est déplacée au mois de mai, le 3 mai 2013, et qui a fait un rapport demandant notamment qu'il n'y ait aucun projet sur la place des Martyrs où est installée donc une des stations du métro. Donc voilà où nous en sommes. Les autorités locales ont accédé à cette demande sur la base du rapport qui vient d'être envoyé juste avant la réunion du comité. Nous les avons saisis, ils sont d'accord. Ils sont revenus sur d'autres projets, notamment sur les promenades de la Casbah. Donc il y a eu un désistement d'un des projets et les autres projets ne posant pas de problème, le dossier a été donc accepté le rapport a été accepté en son état par les autorités locales, le ministère de la Culture. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Excellence. Je demande à la délégation du Cambodge, est-ce que la délégation est contente des commentaires? Vous avez le floor. Non, merci, Monsieur le Président. Cambodge, if you have some comment? No. So I proceed, I turn to the rapporteur to present the text of the decision, please. Merci, Monsieur le Président. Pour la décision Casbah de Algérie 37com 7B 46, on n'a pas reçu d'amendement. Donc, la décision, puis-je avoir la décision sur l'écran, s'il vous plaît? So, I invite Merci. Donc, vous pouvez procéder à l'adoption, Monsieur le Président. Oui. I invite the committee member to adopt the decision 37com 7B.46. So the decision is adopted. Secretariat, Mrs. Dodge, you have the floor to present the next site. Thank you, Mr. Chairperson. Le prochain site qui doit être examiné est le site du Caire historique que vous trouverez dans le document 7B, page 94 en français et 98 en anglais. Ce rapport a également été ouvert par le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives en raison des risques encourus par le bien. En effet, le rapport de l'État partie, tout autant que le rapport du projet de réhabilitation urbaine du Caire qui est en cours depuis quelques années entre l'Égypte et l'UNESCO, indique une dégradation alarmante de l'état de conservation du Caire historique, affecté notamment par un nombre croissant de constructions illégales de grande hauteur, comme vous pouvez le voir sur une de ces photos. L'intégrité et l'authenticité du bien souffrent de cette situation favorisée par le contexte difficile que connaît l'Égypte actuellement. S'y ajoute l'absence de réglementation et de mesures de gestion qui empêchent les autorités nationales de contrôler de façon appropriée les constructions dans le bien et qui ne peuvent freiner les développements anarchiques. Dans le domaine de la préservation, l'État partie reconnaît avoir eu jusqu'à maintenant une approche centrée sur les monuments individuels plutôt que sur le tissu urbain et le paysage urbain historique. Des efforts très importants ont été consacrés par les autorités égyptiennes depuis plusieurs années à la réhabilitation de bâtiments et d'ensembles historiques,
tandis que le paysage urbain, pour sa part, subissait les impacts d'un développement incontrôlé. Merci, Monsieur le Président. Je crois que l'ICOMOS souhaiterait ajouter quelque chose. Merci de la présentation. Thank you, Mr. Chair. ICOMOS acknowledges the very difficult situation that has prevailed recently and welcomes the progress made in revising existing protection measures and the creation of a National World Heritage Committee in Egypt as a first step in setting up a management system for the property. We also note the difficulties faced in monitoring the situation in the property and that the absence of management has allowed dilapidation of some structures and the construction of illegal buildings that exceed the allowed heights. However, the State Party has reported that the first steps are now being taken in the courts to demolish illegal buildings, although it is understood that there are difficulties in applying some of these orders. The report of the Urban Regeneration Project that has already been mentioned analyses the historical evolution of the urban fabric of the property and its more recent transformations as a basis for considering a revision of the boundaries of this serial property that reflect how the property has been altered since its inscription, in some parts quite considerably, in a way that impacts on its integrity and authenticity. The report also suggests a focus, as you've heard, on the property as an urban landscape that reflects its long history and evolution rather than as an ensemble of special buildings. And this provides the basis for defining a retrospective statement of outstanding universal value that is in line with what now exists on the ground. ICOMOS considers that as a basis for taking forward the new management system, it's highly desirable that a retrospective statement of OUV is developed and approved that reflects the current situation and the current attributes in the property, and also that the boundaries are reviewed to reflect these attributes as a basis for going forward with protection and management. Thank you. So the floor is open for discussion. I give the floor to Iraq. شكرا سيدي الرئيس. نود الاستماع من الدولة الطرف لتقديم تعليقها على ما ورد في التقرير وشكرا. I give the floor to Egypt. Germany, but it's a party. شكرا. Germany after the state party, yeah? So, no, a committee, Germany first. Okay, thank you, Mr. Chairman. I have difficulties with the harsh wording of the draft decision, which is in contrast to the quite positive information which is provided via a link in the document to the homepage of the World Heritage Center on the activities of the Urban Regeneration Project for Historic Cairo. According to the information on the webpage, this regeneration project has been initiated in 2009 through the Special Account for Egyptian Cultural Heritage at UNESCO and has the aim to prepare planning and management tools necessary for the conservation of the heritage values. Different partners and a lot of activities are mentioned. For example, the draft Historic Cairo Statement of OUV, draft Historic Cairo World Heritage Boundaries, both Urban Regeneration Project for Historic Cairo proposal of February 2013 and reports which are cited in the document in front of us. What is the purpose of the Urban Regeneration Project for Cairo, Historic Cairo? Serves it as a kind of ICOMOS? Is then a joint mission really necessary? And I do not understand why the
World Heritage Center should regret that the revised draft of a retrospective statement of OUV has not been transmitted, which obviously has been drafted by the project in February 2013. The same applies to the request in the document for a minor boundary modification. Furthermore, I ask for the consistency of the committee decisions. I think to threaten with the inscription of this site in danger is not the right signal at this stage. I would like to ask the state party, as previous speaker already did, to give some background information on the measures which has been taken despite the difficult situation in Cairo at the moment. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I invite the delegation of United Arab Emirates to take the floor. شكرا سيادة الرئيس. قبل عرض موقف United Arab Emirates. آسف. شكرا سيد الرئيس. لدينا بعض التساؤلات. السؤال الأول هو: ما هو حجم تكلفة عمل مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية؟ كذلك نؤكد على ما جاء في كلمة مندوب ألمانيا، لماذا لم تقدم الدولة الطرف بيان القيمة الاستثنائية العالمية للموقع؟ وشكرا. I give the floor to India, please. Thank you, Chair. We would like to reiterate the queries posed by Germany, specifically about the retrospective statement of outstanding universal value, and we would like to hear the state party on what are the concerns regarding that. Thank you. I give the floor to the state party, Egypt. شكرا سيادة الرئيس. قبل عرض موقف دولتي بشأن هذا الموضوع، أود أن يكون أعضاء اللجنة مؤخرا اطلعوا على الوثيقتين المشار إليهم في الوثيقة المعروضة، وأهمها التقرير الصادر عن مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية اللي صدر في شهر يونيو 2012، واللي بيظهر الجهود التي قامت بها الدولة لحماية هذا الموقع الفريد الذي يشهد حضارة 1200 سنة. مصر تعاونت مع مركز التراث العالمي منذ عام 1979. في عام 2010 قمنا بالتنسيق لإعداد هذا المشروع، وبدأنا في التنفيذ فيه بميزانية مقدرة بحوالي 2 مليون دولار. تم صرف منهم ما يقرب من 1.25 مليون دولار أمريكي خصمت من حساب مصر لدى اليونسكو. صدر التقرير المعروض. قام مركز التراث العالمي بإعداد هذا المشروع وحده دون تنسيق مع وزارة الآثار، وهذا ما هو وارد في الوثيقة المعروضة في بداية الفقرة الثانية من صفحة 95. بنضع كل التوصيات الصادرة من في التقرير موضع الاعتبار. هناك اتفاقيات عقدها مركز التراث مع الجهات المعنية في مصر ولم يتم ذكرها في هذا التقرير. مصر اتخذت عدد من الإجراءات مثل تأسيس اللجنة الوطنية. هناك قرار صدر بإزالة المباني التي تم تشييدها بشكل غير مشروع، وتم بالفعل إزالة 4 مباني خلال الفترة الأخيرة. تم تدريب 12 مرمم، وتم بالفعل ترميم 16 مبنى، وهناك 24 مبنى آخر بيتم ترميمهم في المرحلة القادمة على النحو المشار إليه في نهاية الفقرة الأولى من صفحة 95 من الوثيقة المعروضة. هناك برنامج بالمشاركة مع مركز التراث العالمي للتدريب 12 مساح بيعملون بالقاهرة التاريخية فقط، وجاري افتتاح المركز. هناك تم تعيين مدير خاص بهذا الموقع، وقمنا بأعمال التطوير للعديد من مناطق هذا الموقع، وبدأنا في تنفيذ برنامج للتوعية العامة. بالنسبة لعدم تقديم الدولة بيان بالقيمة العالمية المتميزة، فهذا يأتي نتيجة أن مصر تقدمت بهذا البيان سنة 2011 إلى مركز التراث العالمي. في عام 2013 طلب مركز التراث العالمي اعتماد البيان من وزير الآثار، إلا أنه اشترط أن يتم أن يرفق بهذا البيان الخريطة الجديدة للموقع.
وهذه الخريطة الجديدة لا يمكن أن يتم اعتمادها خلال أسبوعين أو 3، لأن هذا الطلب جاء أن يتم ذلك خلال أسبوعين 3 نتيجة وجود تعديل لحدود الموقع. مسألة ليست سهلة، لابد من موافقة عدد من الجهات الحكومية الداخلية، وفي مقدماتها طبعا بيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء. هناك خطاب وجه لي أنا شخصيا كسفير مصر باليونسكو من مدير مركز التراث العالمي في 31/10/2012 بيقول إن البيان الصادر أو الخاص بالقيمة العالمية الفريدة سوف يصدر في نهاية ديسمبر 2013، وهذا يطرح تساؤل: ما هو السبب والحكمة من إدراك الفقرة 3 من مشروع القرار، وأنه يأسف أن مصر لم تقدم البيان، مع أن مدير المركز قال صراحة لي بموجب خطاب كتابي أن هذا البيان يصدر في ديسمبر 2013 وأن هناك اتفاق على ذلك. حرصا على التعامل بجدية مع هذا الموضوع، قام الوزير بالفعل في 9/6/2013 وزارة الآثار بالتوقيع على البيان، إلا أن المركز اشترط أن يكون ذلك مقترح، وأكد على أن لا يتم إرسال البيان إلى المركز إلا بعد إقرار الخريطة المعدلة. وكما قلت فهي مسألة ليست بالبساطة بمكان، ونأمل من المركز أن يتعاون معنا أيضا في هذا الأمر. وأخيرا المركز طلب مننا أن يتم توقيع الوزير شخصيا وأن يوجه خطاب شخصيا إلى المركز، وهذا بالأمس تلقينا هذا الخطاب بالأمس، وهذا ما نقوم به في المرحلة الحالية، وسوف نبحث مع المركز كيفية إعداد الخريطة الجديدة وأيضا البيان وإرساله إليهما في الوقت المناسب. شكرا. Thank you. Now I invite Qatar to take the floor. Yes. شكرا سيدي الرئيس. استمعنا بانتباه لبيان سعادة سفير مصر، والذي وضح بأن هناك فعلا يعني هدم لمباني كانت مبنية بشكل عشوائي، حسب ما فهمنا 4 مباني تنفيذا لقرارات قضائية، وهذا يدل على أن هناك يعني حركة في هذه المدينة الجميلة والرائعة للحفاظ على هويتها. نتفق تماما مع ما ورد في بيان صديقنا العزيز سفير ألمانيا، وكان هناك أعتقد حسب ما فهمت أن سؤال أو استفسار لم نسمع جواب عنه من سعادة ممثل جمهورية مصر العربية، فنود أن نستفسر عن الزيارة التي يعني ورد ذكرها في الوثائق. هل قامت الأيكوموس بزيارة الموقع خلال الفترة الأخيرة؟ يعني نفهم من الوثائق أن كأن فهمنا أن هناك زيارة قامت، فهل تمت زيارة فعلا في الفترة الأخيرة للقاهرة التاريخية؟ وما رأي الدولة الطرف في مثل هذه الزيارة في عام 2012؟ شكرا. 2013 نقصد. شكرا. Thank you. I give the floor to Iraq. شكرا سيدي الرئيس. الآن وقد استمعنا إلى الدولة الطرف، وقد وضحت الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها في هذا المجال، وبينت حجم الإشكال الذي تعاني منه، وهو تداخل صلاحيات أكثر من وزارة في الموضوع. نود أن نطرح سؤالين على الدولة الطرف. أولا، ماذا تريد الدولة بالضبط من مركز التراث العالمي؟ والسؤال الثاني، ذكر ممثل مصر أنهم أسسوا للجنة وطنية. نريد أن نعرف ما هي بالضبط مهام هذه اللجنة الوطنية، وما هو الدور الذي يقع على عاتقها. شكرا جزيلا. Thank you, Chair. We've heard the state party specifically about the retrospective statement of outstanding universal value and the issues faced in revising the boundaries. And this is a matter actually we have also discussed with other state parties. We have
we are also ourselves concerned with this specific issue because the RSOUVs require a lot of time. You are looking back at a property that was inscribed as per certain criteria and boundary, and you're looking at revising that statement. You have to prepare a management plan that commits to that statement and the boundaries, which would require time. So we consider that this point should not be there in the decision. The state party does require that time which should be given to them for drafting the RSOUV and revising the boundaries. And we also feel that the management, the committee is in place, and the state party is taking initiatives regarding encroachments and management of the site as inscribed. So that should, the last point in the decision regarding the list of World Heritage in danger should not be there. Thank you. Arab Emirate, please. شكرا سعادة الرئيس. طبعا هناك جهود مشكورة من الدولة الطرف دولة مصر العربية. هنا سؤال: ما الذي تتوقعه الدولة الطرف من مركز التراث العالمي في الفترة القادمة؟ شكرا سعادة الرئيس. Il y a donc plusieurs questions, vous voyez, tournées à l'État parti. Donc j'invite l'État parti, l'Égypte, vous voyez, de faire des commentaires, please. شكرا سيادة الرئيس. أولا بالنسبة للأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالزيارة التي ورد ذكرها في الوثائق من جانب الإيكوموس، بالنسبة لمعلوماتنا الرسمية لم يقم الإيكوموس بأي زيارة خلال الفترة الماضية إلى القاهرة التاريخية. طبعا الإيكوموس احنا نرحب بزيارته في أي وقت، ولكن نرغب أن يتم ذلك بعد أن يكون تم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من جانب الحكومة أو من جانب المركز التراث العالمي. فيما يتعلق باللجنة، اللجنة عضويتها بتشمل عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية: الآثار، الخارجية، الداخلية، الدفاع، الري، الزراعة، الإسكان، التعاون الدولي، السياحة، الثقافة، ومحافظي المحافظات اللي بتقع فيها المواقع التراث العالمي، وخصوصا القاهرة التاريخية. لها مهام هذه اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذ المشروعات، وأن تعمل المشروعات تحت مسؤوليتها وموافقتها. اللجنة فيها لجنة فرعية خاصة بالقاهرة التاريخية هتجتمع يوم 24/6 للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها على وجه السرعة. ماذا تريد الدولة مصر كدولة طرف من مركز التراث العالمي لحماية هذا الموقع؟ نريد من مركز التراث العالمي تقديم كافة سبل المساعدة الفنية وتنفيذ الأهداف الأربعة لمشروع الإحياء العمراني القاهرة التاريخية، ونحن على استعداد كامل للعمل، ونرجو من المركز أن ينسق مع وزارة الآثار في ذلك. نرجو أن يكون الشخص المعني بالمتابعة موضوع القاهرة التاريخية داخل مركز التراث العالمي والذي يتقاضى أجر ولا يعمل في غير هذا الموضوع متواجد بالقاهرة. لا يمكن أن يدار هذا المشروع الكبير من باريس من مقر اليونسكو، وإنما يجب على الشخص الذي يقوم بالإشراف على هذا المشروع أن يكون متواجد في القاهرة قادر على التواصل مع الجهات المعنية بلغتهم، ولأن هناك صعوبة في التواصل نتيجة اختلاف اللغات المستخدمة. نحقق الاستفادة الكاملة من المبلغ الذي تم رصده لإدارة الأزمات من الحساب الخاص بمصر والذي تقرر الصرف منه في يوليو 2011. فإذا كان المركز يرى أن الحالة مهمة وخطيرة فيجب أيضا على المركز أن يساعد في ذلك وأن يقدم كافة سبل المساعدة الفنية والمالية في هذا الخصوص. وشكرا. I'd like to give the floor to Secretariat or ECOMOS. Yes.
Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur cette question qui a été posée à plusieurs reprises sur la déclaration rétrospective de valeur universelle et la révision des limites du bien. En effet, lorsque le projet de régénération urbaine du Caire a commencé avec les autorités égyptiennes, l'UNESCO et une équipe essentiellement d'ailleurs égyptienne qui est au bureau du Caire, il a été considéré qu'on ne pouvait dissocier la question de la gestion, pour cela, il fallait avoir d'une part des limites réelles et qui correspondaient à une réalité sur le terrain, et une déclaration de valeur universelle qui corresponde, puisque à l'époque de l'inscription du site, il n'y avait pas de déclaration de valeur universelle. Donc en fait, l'équipe du Caire travaille sur place, aussi bien sur la question de la révision des limites que sur la question de la rédaction de la déclaration rétrospective de valeur universelle. Autant que je puisse savoir, puisqu'en effet je ne suis pas sur place, ces révisions ont été effectuées. Elles doivent maintenant être transmises par les autorités égyptiennes au Centre du patrimoine mondial afin d'être revues par l'ICOMOS, et ceci, j'imagine, dans un futur très proche. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'ICOMOS va compléter. Oui, ICOMOS, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to clarify the issues of this statement of OUV, if I may, in terms of the procedures. All sites are being asked to produce retrospective statements of OUV as part of the periodic reporting process. This particular statement of OUV, as you've heard, has been helped by the Urban Regeneration Project, in that part of that project has devised a draft statement of outstanding universal value closely related to this redefinition of the boundaries. Now, that statement of OUV needs to be agreed by the state party. It's crucially important with the revised statements of outstanding universal value that they do have ownership amongst all those who are involved in managing the project. And this, of course, does take time, as we all understand. But in the case of historic Cairo, what the Urban Regeneration Project has also shown is that there is a degree of urgency, and I think this has been acknowledged by the state party, in terms of what needs doing to regenerate this area in the light of what has happened over the last few years with the absence of adequate management. And I think it was the view, I'm sure it was the view of ICOMOS and the Centre, that it was really important to try and get the statement of OUV agreed as soon as possible, allied to boundaries that were robust and manageable, so that this urban regeneration project could move forward. There has been difficulties with the boundaries of this property for a number of years, and as I mentioned earlier, the property has been transformed in many areas since inscription, so there is an urgent need to readjust the boundaries so that they reflect what's on the ground, and they are a really sound basis for management. But also, those boundaries need to be reflected in the revised statement of outstanding universal value. It was our view that both of those things had a degree of urgency attached to them, so that then other things could follow on beyond that. Thank you. Any more comment, please? Oui, I give the floor. Je donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Nous souscrivons et respectons les rapports donc, du Centre du patrimoine et de l'ICOMOS sur les menaces donc, constatées sur le site du Caire. Et nous avons aussi entendu l'État partie donc, sur les informations qu'il vient de nous donner, et nous ne pouvons nous empêcher de saluer les efforts donc, de l'État partie dans les conditions que vous connaissez donc, en Égypte, et considérant donc, qu'il faut les accompagner dans
leur détermination donc, à préserver leur patrimoine en leur donnant le temps peut-être nécessaire donc, pour répondre à toutes les attentes et toutes les exigences. Je vous remercie. Give the floor to rapporteur, please. Thank you, Mr. Chair. Please, Secretariat, can we go to the draft decision? We received the amendments from Iraq, but since the discussion in the room was very active, we put the concern of India to delete the paragraph number 3, so we put as amended by India as well. Because we have here, please, can you put just paragraph 3 on the screen? Because there have now been changes on the, so the state party can look into paragraph 3, since we agreed in what has been said by Germany that state party is preparing the state of universal value, the declaration, statement of universal value. So I don't know if you would agree with the deletion of this paragraph, since it does not correspond to what has been done by now with by the state party. Then we have a number 4, paragraph number 4, that has been proposed by Iraq as well. And we, as a secretariat, as we saw that the Siegel was only in the 4th paragraph explained, we put the explanation from URHC up. So I think that you would not object on this proposal of the secretariat, because it's for the sake of clarification. Then there had not been changes in paragraph 5, new paragraph 5. Then we have a new paragraph 6. Please, can we put slowly paragraph 7? Since we heard from the state party that they are preparing and they're doing efforts to have a management plan done, as well as boundaries. So this is the proposal, paragraph 7. Then we have a paragraph 8, which is as well, it was asked by Algeria to give them more time, and by other delegations as well. And it was proposed by Iraq. So, Mr. Chair, you can now proceed to the adoption if there is no comments on this proposal. Oui, j'invite les membres du comité pour adopter la décision 37 comme 7B.49. La décision est adoptée. Secrétariat, vous avez la parole pour présenter le site, à notre site. Merci, Monsieur le Président. Le rapport sur l'état de conservation qui suit, en fait, concerne 6 sites. Il s'agit des 6 sites du patrimoine mondial en Syrie. Vous trouverez le rapport dans le document 7B AD, page 121 en français et 114 en anglais. Ce rapport est un résumé qui avait été demandé aux autorités syriennes sur les 6 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial en raison des dommages qui ont survenu depuis ces derniers mois. Le 13 juin
2013, le secrétariat a reçu une lettre de l'ambassadeur délégué permanent de Syrie auprès de l'UNESCO, accompagnant une lettre du ministre de la Culture. L'ambassadeur est présent dans la salle et souhaite faire part de cette lettre du ministère de la Culture aux distingués membres du comité. Je pense que l'ICOMOS a peut-être quelque chose à dire également. Merci, Monsieur le Président. On the floor, je donne la parole à l'ICOMOS. Thank you, Mr. Chair. As noted in the State of Conservation report, the 6 World Heritage properties of Syria have been affected by the armed conflict. ICOMOS is deeply concerned about the reports of damages and heritage loss, particularly at the city of Aleppo. ICOMOS, in collaboration with ICROM and UNESCO, carried out an e-learning course to assist Syrian heritage professionals in addressing the multi-layered effects of the conflicted sites, particularly in terms of emergency measures. Further similar activities could be foreseen to assist in the recovery phase, contingent upon the international support for implementation. ICOMOS considers that the conditions are not present at the time to ensure the protection of the outstanding universal value of these 6 properties. It also considers that the criteria for inscription on the list of World Heritage in danger, as set forth in paragraph 179 of the operational guidelines, are met. The committee might wish to recall the criteria for ascertained danger, where the properties are faced with specific and proven imminent danger, particularly points 1 and 2, which refer to the decay of the built heritage and materials. We also consider the conditions for potential danger are met as the properties are faced with threats which could have deleterious effects on their characteristics. The criteria consider the effects of armed conflict. ICOMOS therefore notes that the committee might wish to inscribe these properties on the list of World Heritage in danger as a call for action to address the existing threats. We express our willingness to assist the state party in identifying and implementing the required measures to safeguard the OUV of the properties, and we will continue to support capacity building activities to address conditions currently being faced. Thank you, Mr. President. Any comment from the committee member? Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la perte d'un bien de valeur universelle exceptionnelle est toujours un événement tragique et nous en sommes tristes, où que nous soyons. Cela vient d'être le cas quand la mosquée omeyyade d'Alep a été détruite. Partout, à travers le monde, ce fut un deuil patrimonial. Mais ce joyau de l'art musulman n'est pas le seul à subir les dommages, hélas, dans cette ville martyre inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Cependant, la tristesse ne suffit pas et nous ne pouvons pas en rester au sentiment de révolte. La communauté culturelle internationale, représentée au sein de notre comité du patrimoine mondial, se doit d'exprimer sa solidarité et d'agir d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Any more comment from la Fédération de la Russie? Спасибо большое и доброе утро, господин председатель. Очень сложно возражать в принципиальном плане против включения в список всемирного наследия под угрозой объектов на территории страны, которые находятся в состоянии разрушительной и кровопролитной войны. Вместе с тем исходим из того, что по каждому историческому памятнику надо представить соответствующее обоснование, поскольку не на всей территории страны наблюдается активность незаконных вооруженных формирований. В частности, объект древний город Алеппо и находящаяся на его территории мечеть Омейядов действительно находится под угрозой.
имевшие там боевые действия нанесли серьезный ущерб этому объекту. Сирийским правительством был принят специальный декрет по его восстановлению и выделено соответствующее финансирование. С другой стороны, думаем, что неправомерно причислять к этой категории под угрозой древний город Дамаск. Этот район полностью контролируется правительственными войсками. И здесь нужно было бы отметить, что, на наш взгляд, угроза объектам всемирного наследия исходит в первую очередь от незаконных вооруженных формирований, которые используют замки и цитадели в качестве своих опорных пунктов и разграбляют эти замки и цитадели. Поэтому, на наш взгляд, здесь требуется более такой тщательный и пообъектный подход к этому вопросу, чтобы нам не получить результат, который был, к сожалению, на прошлой сессии в Санкт-Петербурге по Мали, что как только мы объявили, что эти объекты под угрозой, их стали усиленно бомбить. И прежде чем нам принять какое-то решение, действительно, я хотела бы попросить дать слово все-таки стране. Спасибо. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Je donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Nous partageons parfaitement les préoccupations et les inquiétudes du Centre de l'ICOMOS du Comité du patrimoine quant à la situation dramatique et intenable qui prévaut en Syrie, celle d'un conflit destructeur et dévastateur. Nous comprenons aussi l'attitude et les réactions nécessaires de suggérer la mise en péril des 6 sites du patrimoine mondial de la Syrie, une attitude que nous considérons responsable et éthique, commandée notamment par les dispositions claires contenues dans les orientations. C'est ainsi qu'un projet de décision a été pris mettant en péril la totalité des 6 sites du patrimoine mondial, c'est-à-dire d'un seul trait et en un seul coup, une seule décision. Nous sommes jusque-là d'accord sur le principe de cette mise en péril, mais là où nous nous interrogeons, et la question peut-être serait posée au Centre du patrimoine mondial, c'est cette dimension de totalité et de globalité. En fait, est-il requis pour le comité de déclarer la mise en péril de 6 sites du patrimoine mondial dans un seul et même projet de décision, c'est-à-dire d'un seul trait, comme c'est le cas dans cette décision, ou est-il alors plus administratif et plus technique de produire des projets de décision site par site, c'est-à-dire au cas par cas, et là je rejoins l'honorable délégué de l'URSS, de la Russie, ou s'il y a un précédent qui pourrait peut-être nous inspirer pour cela. Mais de notre point de vue, et sur un plan, disons, opérationnel et plus pratique, des décisions individuelles seront plus indiquées, surtout lorsqu'il s'agira d'engager le suivi réactif par la suite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Si la délégation de l'Algérie, oui, j'invite la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président. La Syrie est, pour nous tous, un sujet de grande préoccupation. La présentation de la situation telle qu'elle vient d'être faite ne fait que renforcer cette inquiétude suite aux destructions irrémédiables commises sur l'ensemble des sites syriens inscrits au patrimoine mondial. La France partage le point de vue qui vient d'être exprimé notamment par le Cambodge et souscrit à la décision d'inscription de l'ensemble des sites
syriens sur la liste des sites en péril. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, la représentante de la France. I give the floor to India. Thank you, Chair. We indeed discuss serious matters, and we share the concerns that have been expressed by the delegations before us. I would like to obtain more information on the specificity of the sites. Is it that all of the sites are in danger? Is it that one is in danger? What is the basis for this information? We are, of course, a body that is concerned with heritage, with culture, and it would be appropriate to go through them site by site, as suggested by Algeria, before taking a decision that covers, in effect, all of them. Perhaps, Chair, the information could come, or at least a part of it, or a perspective could come from the state party. Thank you. I give the floor to Iraq. شكرا سيدي الرئيس. العراق عانى كثيرا كما هي الحال في مواقع السورية من التجاوزات العديدة للمسلحين ومن ظروف أخرى شهدتها السنوات الماضية. لذلك نتفهم تقريبا نحن الأكثر بلد نتفهم ما يجري الآن لهذه المواقع وغيرها من المواقع السورية. هذه المواقع الستة غنية بالتراث المعماري والآثاري، وهي مرتكزات لدينا نحن الآثاريين للحضارة الإسلامية وما قبل الإسلام. ونعلن ونبين قلقنا السافر تجاه ما يحدث. في هذا الصدد نوجه شكرا الجزيل إلى ما ورد من قبل الجهود المذكورة في إنشاء اليونسكو لدورة تدريبية في مثل هذه الحالات، ونرغب بسماع المزيد من الدولة الطرف عن وضع هذه المواقع الستة المهمة. شكرا جزيلا. J'invite la délégation de Qatar. شكرا سيدي الرئيس. طبعا الموضوع السوري موضوع مليء بالشجون، ونرى كما أن العالم منقسم سياسيا، ولكن هذا نحن هنا للاتفاق وليس للاختلاف، وليس يعني من دورنا أن نحدد الأطراف المسؤولة، ولكن نتمنى أن يسود السلام والوئام في هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعا، وخاصة كدولة عربية عزيزة على قلوبنا كعرب أيضا. نحن نتجه لما ذهبت إليه، نتفق مع فرنسا ومع كمبوديا فيما ورد في حديثهم، وشكرا. Give the floor to Mali, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes devant une situation délicate. Et cette situation me rappelle celle que le Mali a vécue. C'est une situation déplorable. Mais nous avons deux avis qui se dessinent. Le premier avis est celui-ci. Faudrait-il inscrire l'ensemble des 6 sites au patrimoine mondial en péril? Ceci, c'est en prévision pour une non-destruction des sites non encore atteints. Donc c'est une forme de prévision. Le deuxième avis est de se maintenir aux 2 sites qui ont été détruits. Donc les avis sont partagés. Mais moi, je pense que pour pouvoir départager ces avis, je ferai 2 propositions. La première est d'abord, il est souhaitable à ce que l'État partie de la Syrie, si ce n'est pas encore fait, adhère au second protocole de 1954, ce qui permettra en cas de prise de décision de résolution au niveau du Conseil de sécurité que la composante culturelle ou bien patrimoniale soit prise en compte, comme dans le cas du Mali. La deuxième proposition serait d'entendre l'État partie lui-même. Quelle est la position de l'État partie? Je vous remercie.
Oui, j'invite la délégation de Estonie. Thank you, Mr. Chair. Estonia is very concerned about what's going on in Syria, and that's why we consider that the safest is for us to support the position expressed by the delegations of Cambodia and France. Thank you. Si je donne la parole à la délégation de Mexique. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros igualmente nos manifestamos con la misma preocupación de los delegados de Camboya y de Francia, y queremos sumarnos. Además, estábamos justamente hablando nosotros de eso, de implementar el protocolo de la Convención de 54, y me parece que en este momento, si mal no recuerdo, porque se acercó hacia esta delegación en días pasados cuando mencioné yo esa convención, me parece que está aquí el presidente de ese comité justamente, y quizá nos podría ayudar también para esclarecer cómo encauzar este tema e implementar conjuntamente las dos convenciones. Muchas gracias. La palabra a Colombia. Gracias, señor presidente. Nosotros también nos unimos, digamos, a la preocupación expresada muy claramente por la delegación de Camboya y respaldamos la iniciativa presentada por Francia y que ha sido también comentada por otros países que nos han antecedido en el uso de la palabra. Gracias. The floor to Germany, please. Thank you, Mr. President. We can subscribe to the draft decision which we have in front of us. We think that all World Heritage sites in Syria are in danger, irrespective whether they have been destroyed already or whether they are in danger to be destroyed soon. So we think we should address all sites in Syria. And we also support the proposal made by Mali to refer to the Hague Convention of 1945. Thank you. Je donne la parole à la délégation de l'Afrique du Sud. Thank you, Chair. Chair, South African delegation, in reading the document, some of the information is coming from the state party. I think we are all concerned about what is happening in Syria, and we would like to see the heritage conserved. I would like to support the proposal that let's hear more from the state party chair before we can move to a decision. Thank you. I invite the state party to take the floor. شكرا سيدي الرئيس. يشكر وفد بلادي مملكة كمبوديا وشعبها الصديق لحسن الاستقبال والحفاوة، ويشكر جميع أعضاء اللجنة الموقرة ومركز التراث العالمي وهيئاته الاستشارية إكروم وإيكوموس واليونسكو والعاملين والخبراء الذين على عكس ما يدور في هذه الصالة لم يتوقفوا يوما من التعاون مع الحكومة السورية خلال الأزمة المصارمة، حيث أنه في شهر شباط 2013 نظم اليونسكو ومكتبه في عمان وبالتعاون مع عدة مكاتب إقليمية وبالتعاون أيضا مع مكتب الفيدرالية السويسرية للثقافة وهم مشكورون دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع للآثار السورية،
ونجم عن هذا الاجتماع الهام الذي حضره ممثلون عن دول الجوار ذي الصلة وممثلين عن الحكومة السورية مديرية العامة للمتاحف والآثار خطة عمل هامة جدا ينخرط فيها كل من الإيكوموس والإكروم، اليونسكو، الانتربول، وحدة الجمارك الدولية وهيئات مجتمع مدني والحكومة السورية. فإذا نحن أمام خطة عمل يجب أن نلتزم بها، وإلا إلى ماذا يؤول كل هذا الجهد المبذول من مركز التراث العالمي واليونسكو وقطاع الثقافة في اليونسكو؟ هذا أولا. ثانيا، لم يتوقف التعاون مع الحكومة السورية خلال الأزمة، وقد قمنا رغم الأزمة بتسليم كافة التقارير المطلوبة من الحكومة السورية لحفظ وصيانة المواقع الأثرية وآخرها المسجل في العام 2011 القرى الأثرية في شمال سوريا. وكذلك لبينا طلب إدارة البلاد العربية مركز التراث العالمي بتوفير تقرير تفصيلي وفق ما يتوفر من مواد حول الواقع الميداني في سوريا لبعض المواقع المتأثرة، وليست جميع المواقع المتأثرة، لأنه ليس كل مواقع التراث العالمي في سوريا هي متأثرة على الإطلاق. المواقع الأكثر تأثرا هي الموقع حلب القديمة، مدينة حلب القديمة التي حصل فيها استغلال للمواجهات أفخونتمون مسلحة من قبل الإرهابيين الذين تمركزوا في حلب القديمة في المسجد الأموي الكبير وفي سوق حلب، مما أدى إلى تدميره. وقد صدر مرسوم رئاسي رقم 18 بتاريخ 15 تشرين الأول 2013 بتشكيل هيئة مؤلفة من 7 أعضاء لإنجاز صيانة المسجد الأموي الكبير وتخصيص ميزانية لذلك بالتعاون مع الخبراء الدوليين ومديرية المتاحف والآثار وهيئات من المجتمع المدني. بكل الأحوال أمامنا هنا أمران. الأمر الأول هو الرسالة الموجهة من الحكومة السورية إلى أعضاء اللجنة الموقرة وإلى الدورة 37 الراهنة في كمبوديا من السيدة وزيرة الثقافة، التي تطلب فيها ترحب بالاهتمام وبقلق المجتمع الدولي، تطلب أولا رفع العقوبات الجائرة عن سوريا التي ستعيق حتى إمكانية مساعدة الشعب السوري وتراثه الثقافي مما يشمل المواقع 6 المسجل على لائحة التراث، تطلب تسجيل موقع مدينة حلب القديمة على لائحة التراث المهدد بالخطر، تطلب أن يتم الدعم المباشر والسريع من قبل صندوق الأزمات لسوريا لدعم ترميم المواقع المتضررة ضمن مدينة حلب القديمة، وكذلك تفيد أنها ترحب باستقبال وفدا من الخبراء المعنيين من الإيكوموس والإكروم وجميع الخبراء الدوليين في منظمة الأمم المتحدة ذي الصلة لإجراء بعثة رصد وتحقق تفاعلية على الأرض ميدانية للتحقق من هذه الأضرار، لتمكينها لاحقا من استطاعة وضع الإطار اللازم للتعاون في عملية الإجراءات ذات الصلة بتسجيل هذا الموقع على لائحة التراث المهدد بالخطر. أتمنى، أسف لي يعني أخذ الوقت، ولكن أتمنى أن أشير للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية منذ بدء الأزمة. لقد أطلقت الحكومة السورية خطة طوارئ شاملة لحماية التراث الثقافي تشمل المتاحف السورية، المباني والمواقع الأثرية، مواقع التنقيب الأثري، وهي تتألف من فرق مختصة تقوم بتأمين القطع الأثرية النادرة الموجودة في المتاحف، وهي تتعاون بذلك مع الجيش النظامي، قوى حفظ النظام، الشرطة، الدفاع المدني، الجمارك، المحافظة والبلديات والمجتمع الأهلي. ثانياً، أطلقت حملة وطنية بتاريخ 15/10/2012 تطوعية للمجتمع المحلي لتعزيز دوره في حماية التراث الثقافي في المدن وفي المناطق غير الحضرية، وباشرت الحملة عملها توطيد التعاون مع الانتربول، والانتربول يعلم بكل ما أقوله من تفاصيل، وإطلاق خطة للتبليغ الآني لتتبع أثر المفقودات عبر استخدام شبكات الاتصال الجوال، وأيضاً المساهمة كما أشار الإيكوموس في دورات تدريبية عن بعد عبر الإنترنت لتأهيل الكوادر، وقد حضرها ما ينيف عن 75 باحث سوري وعامل في القطاع العام وأستاذ جامعي وممثلين عن المجتمع المدني. أيضاً تتعاون مع السلطات الأثرية لبعض دول الجوار مثل الأردن ولبنان والعراق، حيث استطاع الانتربول
أن يرصد 18 لوحة فسيفساء سورية ومصادرة 73 قطعة أثرية مهربة و4000 قطعة أثرية تتراوح من خرزة صغيرة إلى تمثال صغير. توضح لاحقا أنها كلها كانت تقريبا مزيفة، حيث تنشط تجارة الآثار المزيفة. في النهاية نظمت وزارة الثقافة مدير العام للمتاحف والآثار بتاريخ 12/13 أيار 2013 ورشة عمل وطنية للكوادر الوطنية والمجتمع المدني حول تعزيز الوعي وبناء القدرات، كما أننا لم نتوقف يوما بالتعاون مع منظمة اليونسكو مركز تراث العالمي وهيئاته الاستشارية، لأننا نبلغ دوريا عن ما يجري على الأرض بكل شفافية. وقد تمكنا من إعداد هذا التقرير ميدانيا رغم الخطر المحدق، ونحن نرحب بزيارة أي فريق عمل ينوي التوجه إلى سوريا حالما تسمح الوكالات الأمنية الأممية كاليو ان دي بي البنود في سوريا بمنح الموافقات الأمنية للدخول إلى سوريا. نشكر الجميع لحسن الاستماع، ونقول في النهاية أن الشعب السوري والحكومة السورية المقاومين والصامدين لما يحدث ولهذه الأزمة الكبيرة هم بأمس الحاجة لتعاون الدعم الدولي وليس للعقوبات الجائرة، وإن كان من حاجة لتسجيل موقع أثري على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر فذلك لصيانة الحضارة الإنسانية، لأن سوريا هي مهد الحضارات. شكرا. Oui, nous avons écouté les commentaires de nos collègues qui ont souffert aussi des expériences pareilles. Il y a la Mali, il y a l'Irak, il y a l'Allemagne, et pour le Cambodge, nous avons aussi traversé cette expérience de propreté en danger, en péril, des sites en péril. Encore l'un des joyaux du patrimoine mondial a été aussi inscrit comme un site en danger, depuis 1992, et nous avons sorti de liste en danger seulement en 2004. Mais l'expérience, je pense qu'il y a l'impact positif et il y a aussi l'impact négatif. Oui, l'impact négatif, c'est que ce n'est pas très bon pour le prestige du gouvernement du pays, mais l'impact positif, l'inscription dans la liste en danger, ça attire plus d'attention, ça attire plus de considération. Et nous avons vécu cette expérience. Oui, encore, d'après l'avis des experts, le CIC encore peut être considéré comme un modèle de coopération pour les autres pays, comme un modèle de coopération multilatérale couronné de grands succès. Oui, en success story, oui, dans le monde du patrimoine. Très tôt, nous allons visiter encore. Oui, et nous comprenons les aspects positifs de l'inscription dans la liste en danger. Bien que encore été 12 ans, de 92 à 2004, 12 ans, inscrit dans la liste du patrimoine en danger, mais on peut voir, on peut sentir le success story, les résultats très positifs qui en sortent de ça. Jusqu'ici, il y a à peu près 20 pays qui coopèrent pour la restauration et la conservation d'Angkor. Oui, nous avons mobilisé à peu près 250 millions de dollars. 250 millions de dollars pour les grands pays, c'est rien, mais pour le pays comme le Cambodge, c'est une somme très importante, c'est un budget très important. Et nous avons pu faire beaucoup de choses. Et jusqu'ici, entre 65 et 70 projets ont été déjà réalisés ou en cours de réalisation. Oui. Donc, ça, on peut sentir l'impact de l'inscription dans la liste du patrimoine en danger. Oui. Et je voudrais partager cette expérience avec nos collègues, parce que nous avons vécu cette expérience.
Oui, je donne la parole à l'Irak et après Sénégal. شكرا سيدي الرئيس. الآن وقد سمعنا إلى السيدة ممثلة الدولة الطرف وبينت الإجراءات الاحترازية الكثيرة والدورات وتأهب الدولة لتلافي الكثير من الأمور. ندعم بشدة طلب دولة الطرف بإرسال بعثة دولية فورية للتأكد من وضع هذه المواقع على يعني واقع الحال على الأرض. شكرا جزيلا. Je donne la parole au Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Je pense que tous les comités sont d'accord sur le fait que la situation est grave, que le patrimoine est en très très grand danger dans ce pays du fait du conflit armé. De ce point de vue, je pense que la décision d'inscrire ces biens sur la liste du patrimoine en péril est très largement justifiée. Par contre, je pense que la décision manque un peu de générosité. À côté de la nécessaire mise en état de péril, je pense qu'il faudrait aussi suggérer la prise d'initiative en vue de la constitution d'un fonds qui serait mis en œuvre dès que les conditions le permettront pour réhabiliter le patrimoine mis en péril. Merci. Merci Sénégal. Je donne la parole à la Mali. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, c'est une interrogation que nous voulons nous poser. Dans pareille situation, est-ce que dans les principes, il faut systématiquement inscrire les sites sur la liste en péril? Sinon, quelles mesures préventives doit-on prendre pour aider les acteurs locaux, c'est-à-dire les acteurs en conflit, à protéger les biens culturels? Comment aider les acteurs qui se battent sur le terrain à protéger? Parce que le cas du Mali, il y avait des considérations idéologiques et religieuses qui ont favorisé la destruction, notamment des mausolées à Tombouctou. Sinon, l'autre bien qui est à Gao n'a pratiquement pas été touché parce que c'est une mosquée. On l'appelle tombeau des Ascas, mais c'est une mosquée. Bon, dans un autre sens aussi, les manuscrits. Beaucoup de manuscrits ont pu être sortis à cause de la discrétion qui a entouré leur présence. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé. Les gens pensent que cela a permis de faire sortir la majorité des manuscrits. Maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que c'est un principe d'inscrire systématiquement ces biens qui, en réalité, il y a un danger qui est là, danger imminent, péril prouvé, comme on l'a dit. Le péril est prouvé, parce qu'il y a la guerre. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire? Sinon, on va rester toujours dans les débats politiciens, excusez-moi. Merci. La délégation de Qatar. شكرا سيد الرئيس. فقط لنقول بأننا نتفق تماما مع ما ذكره صديقنا وزميلنا من السنغال حول ضرورة وأهمية إنشاء صندوق لإعادة ترميم وتأهيل التراث السوري عندما تهدأ الأمور ويسود السلام إن شاء الله. شكرا. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie compte soutenir donc la proposition de l'Irak de l'envoi dans l'immédiat donc d'une mission donc pour examiner réellement les menaces et les atteintes portées à ces sites du patrimoine. Merci. Je pense que c'est le temps d'écouter les commentaires Ecomos de nouveau. Oui, Ecomos, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair.
First, ICOMOS would like to, of course, welcome the actions that are being taken by the state party despite the difficult situation to address the conditions that are being faced. For ICOMOS, the endangered list is a convention at its best. It is the one tool we have to garner support, to bring all of us together at the international level to address pressing and imminent concerns. As the chair mentioned before, cases like Angkor, BAM this year, Lahore, the rice terraces, all of these have been cases where we have succeeded as a World Heritage community in addressing the dangers. Now, we have been asked to talk about the specific conditions being faced. We must reiterate, as noted in your State of Conservation report, that the information that we are presenting to you has been collated by the state party from several sources, and they reflected what was known by May 2013, as ground access continues to be limited to these properties. In some of these properties, there are already the physical state of the fabric has been affected. The rate and extent, as I mentioned before, of these effects cannot be gauged at this time, as we have limited access to this property. In other cases, as was noted by Mali, the threats are more related to the effects of the armed conflict and the ability to have the adequate management and conservation mechanisms in place to be able to effectively address conservation and management conditions. This is very similar in other properties affected by conflict, where you are not able to have the adequate management structure or the professionals in place to be continuing conservation actions. As is noted in the State of Conservation report, conflict has allowed also for other factors to come into play. For example, the looting of certain places by interests, the taking of original construction materials. All of these factors, of course, there's limited capacity right now to be able to respond effectively to them, although we recognize that the state party is trying to take action to address them. We note, of course, the request for a mission. The committee might wish to recall there are certain conditions into which we can deploy missions, particularly for the advisory bodies in terms of security conditions that need to be met. ICOMOS, of course, has additional clarifications should the committee wish further information that is noted already in your State of Conservation report. Thank you, Mr. Chair. Yes, I think we came across many succession, including, you see, the invitation of the delegation from the center, from the advisory body to visit the site. We came across the succession, I think, to adhere to the 1954 convention and the protocol and its protocol. We came across the proposal to, I think, set up a fund, something like this. So now I invite a rapporteur to present, I think, this idea to the session, please. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire d'abord que le projet de décision 37 COM 7B 57 vient d'être révisé un peu. On a pris en considération votre discussion très élaborée dans la salle et nous avons ajouté un paragraphe qui appelle l'État partie à ratifier le deuxième protocole de la Convention de 1964. Est-ce que je peux avoir le paragraphe qu'on a rajouté, s'il vous plaît? 54. J'ai pas dit ça?
Non, la convention de 54 et le deuxième protocole, ok. Convention is 1954, please. On va, bon, voilà, là c'est Hague Convention, en anglais c'est bon. Et on va rajouter aussi un paragraphe, d'après ce qu'on vient d'être dit par Sénégal, qu'on lance un appel à la directrice générale d'organiser un fonds qui va aider à l'État partie de s'en sortir de cette situation grave dans laquelle l'État partie se trouvait. Donc, on n'a pas encore, on va prendre la formulation qu'on a adoptée l'année dernière pour Mali, on va l'adapter à notre décision. Donc, je vous invite soit d'un peu de patience, soit, Monsieur le Président, on passe à l'autre point du jour et après on va revenir sur le projet de décision. Je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de... Aussi, je voudrais que vous vous exprimez. Si vous êtes vraiment d'accord pour mettre tous les sites sur la liste ou bien un site, parce qu'il y avait une divergence d'opinion. Donc, si vous voulez nous indiquer ce que vous voulez voir dans le projet de décision. Merci beaucoup. I give the floor first to Colombia and after that Algeria. Je pense qu'il faut... Ah, pardon. Gracias, señor presidente. Nosotros respaldamos plenamente el proyecto de decisión tal como se ha presentado. Muchas gracias. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie est plus portée sur l'option site par site. Merci. S'il vous plaît. Mali. Mexico, s'il vous plaît. Mexico, yeah. Gracias, señor presidente. Nosotros optaríamos por que sean contemplados los 6 sitios. Gracias. I invite Federation of Russia. Уважаемые коллеги, судя по состоявшейся дискуссии, большинство наших коллег все-таки хочет включить всем списком. Мы не будем возражать против такого решения, потому что, если говорить, конечно, по существу, конечно, все это под угрозой. Просто мы хотим предостеречь, что если вчера бандиты не знали, что это всемирное наследие, то они сегодня это узнают. И вполне возможно будут более агрессивные действия против тех объектов, которые еще, ну, скажем так, в сохранности. Только с этой точки зрения мне бы хотелось предостеречь от такого решения. А так мы поддержим большинство в данном случае. Спасибо. Floor to Germany, please. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the distinguished delegate of Russia for its constructive approach. Personally, I must say I don't see this or naming all sites could attract more danger to the sites. I think this is not it's not the case, and so Germany can support the draft decision as it appears now on the screen. Thank you. India, please, you have the floor. Thank you, Chair.
we had supported and we would still like to see the site specificity. And the basis for that was the information that is available to us. If we get into a position where we inscribe all sites in an area or a region in danger, there is the possible problem of doing it on the basis of insufficient information. Is there no way? The state party has provided information. The World Heritage Center may have its independent sources of information. ICOMOS has been actively engaged in supporting efforts for training, including site-based training. I'm a little uncomfortable with taking a decision that is clearly across the board. Heritage is, and the remarkable amount of detail that we go into to inscribe a site, to maintain it, to conserve it, to report on it. All of this means that this committee is actually a committee that is dedicated to the preservation and promotion of cultural and natural heritage. It is not a political body. It's not an across-the-board body. So I would just like to be clear on this. I mean, do we have this information or do we not have this information? Thank you, Chair. La parole à Mali, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au vu des différentes tendances qui se dessinent, la délégation malienne souhaiterait proposer la mise en place d'un groupe de réflexion autour de l'élaboration du projet de décision. Merci. Si, de vos suggestions, je donne la parole à la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président. La France salue la contribution constructive au débat et souscrit pour sa part à la présentation originelle de projets de décision tels que soutenus déjà par le Mexique, la Colombie et l'Allemagne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole à Qatar, please. شكرا سيدي الرئيس. يعني نود أن نقول مرة أخرى أننا هنا لسنا بصدد توجيه أصابع الاتهام لطرف دون آخر، ولسنا بصدد نقل النقاشات والحوارات التي تدور في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة حول الموضوع السوري. هدفنا هو حماية هذا التراث العالمي المهدد بالخطر فعليا، ويكفي النظر للصور قبل وبعد حتى نعرف يعني ماذا يحدث. لذلك فنحن نتجه إلى تقريبا الرأي السائد، ونشكر طبعا سعادة سفيرة روسيا على يعني انضمامها لهذا الرأي، ولا نعتقد أننا بحاجة لتشكيل لجنة. أعتقد نستطيع أن نحل الموضوع في الجلسة هنا، وشكرا. Oui, j'invite la délégation de Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'interviens uniquement sur le plan opérationnel. Nous sommes d'accord, bien entendu, sur la nécessité d'inscrire ces biens sur la liste du patrimoine en péril. Mais sur le plan opérationnel, comment cela va-t-il se passer? Pour le Mali, nous avons inscrit 2 sites en péril, 2 décisions. Pourquoi nous faisons cela cette fois-ci? Et je me pose la question. L'état de gravité, bien sûr, c'est le conflit, bien sûr, selon les orientations. Mais l'état de gravité de dégradation sur ce qui s'est passé à Alep et ailleurs n'est pas le même. Comment allons faire quand on va extraire, quand des sites accéderont, quand ils auront l'état de conservation idéal pour sortir de la liste? Comment ferons-nous?
Comment ferons-nous si nous les mettons tous dans la même liste? J'insiste, c'est uniquement sur le plan opérationnel. Peut-être pourrais-je avoir une explication par le Centre du patrimoine mondial. Merci. Merci. Je donne la parole à la délégation du Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Le Cambodge soutient l'inscription de la liste en péril des 6 sites. Merci. La parole à la délégation de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que nous soutenons également l'inscription des 6 sites, en particulier parce que l'adjonction des 2 nouveaux paragraphes proposés sur un appel à ratifier le 2e protocole de la Convention de 1954 et celui consacré à l'idée de créer un fonds devrait, à notre sens, porter sur les 6 sites dans leur ensemble. Merci. Pour prendre la décision, alors je pense qu'il faut compter la voix de la délégation qui est en faveur du groupe du 6 sites et les délégations qui sont en faveur de site par site. Oui. Et nous avons compté, il y a 8 délégations qui sont en faveur de la mise dans la liste du péril, les 6 ensemble, et seulement 3 délégations qui sont en faveur d'inscrire site par site, oui, dans la liste de l'inscription en péril. Je donne la parole à Lande. Thank you, Chair. I'm not on the issue of including 1, 2, or 6. I just need to know the basis for doing the 1, 2, or 6. And more importantly, when you place a site in danger, you look forward to the time when it will not be in danger. And how will that happen? How will we de-inscribe? I also have practical issues which were raised by the distinguished ambassador of France in the year before, when he said that, well, UNESCO, well, here we don't have helmets, we don't have armies. How will the missions go, and on what basis? There is a need, I think, to inform the committee of the information on each site, on the status of decay or degradation or depredation of the site. So that information, I think, needs to be shared. We need to understand, and we need to respond to the question posed by Algeria, which is, well, how will we take these sites off the list? I believe that we would look forward to their coming off the list. Thank you, Chair. Je donne la parole à l'ICOMOS ou au secrétariat. Oui, les deux doivent faire le commentaire sur ça. État membre, un autre membre du comité, l'Afrique du Sud, demande la parole, s'il vous plaît. Thank you, Chair. Chair, South African delegation would like the committee to consider what India is raising. We understand that Syria is in a conflict situation, but we are here to deal with heritage matters for the future and for conservation. If you don't have that technical input, all the information, the specifics, how do you just give a blanket danger listing? I think, Chair, that should be considered. Is there a way of getting that information? Even, Chair, if you allow even a small group to look at this information so that we understand, we might come back and say, list all of them. But the lack of information and the information in the documents, Chair, we hear
sighting that is from the state party. It's not from a mission. Therefore, we want to understand, Chair, the details so that we can reach a decision that will assist the heritage of Syria. Thank you. Vous faites des commentaires. Yes, thank you, Mr. Chair. As it has been noted, the information that we have comes from the state party and what has been collated. I wish to clarify that the courses we have had with the Syrian heritage professionals were distance courses. At this time, we cannot deploy a mission for security reasons. The committee might wish to recall we are very limited into how and when we can go on mission when in times of conflict. From the information collated and submitted to us by the state party, we have evidence in the photographic documentation the state party sent, which is in the state party report, of the damage that has occurred at the different at the World Heritage property submitted for your consideration. As I mentioned earlier, some of these has to do with the physical compromising the physical fabric of these properties, and this is noted as we have from the state party in your state of conservation report. The only site that we don't have photographic documentation from the state party is Damascus, but the state party report indicates that the heritage city has been targeted in explosions several times. So this is a state of what we have. I want to perhaps really remind the committee that the conditions in which we can deploy a mission to ascertain specific damages are very, very limited at this stage. It is not only the case of Syria, it's a case of any property in the case of conflict. Thank you, Mr. Chair. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je réitère ma demande. Mon souci est uniquement un souci d'opérationnalité. Comment allons-nous procéder lorsqu'il s'agira de retirer de la liste du patrimoine en péril un des sites qui aura atteint un état de conservation requis? Merci. Lizzie, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I think we are all agreed that this is a very serious matter, and we all want to provide the best measures possible for such a conflict case. We also want to think forwards. How do we pull them out after this? And I think the issue that India brought up is a pertinent issue for us to consider. So while Malaysia supports very strongly that we should help, but we should also think forwards. Thank you. Le directeur du centre, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Just to respond to the question about how the sites would then be taken off the danger list, we have the precedent of the 5 sites in the Democratic Republic of Congo. They were all inscribed on the danger list together. And when it came to reporting on them, the subsequent years, we presented individual state of conservation reports. So we can do the same thing here. For ease of decision making, we take a decision that all these sites are added to the danger list. And from next year onwards, we will be giving you individual reports and showing possibly if a mission has taken place, an assessment of how the situation has evolved over that 1-year period. So annually, we will be doing that. I may also clarify, and as ICOMOS has said repeatedly, that inscription on the list of World Heritage in danger can be done both on the basis of ascertained danger as well as potential danger. Thank you, Mr. Chair. Yeah, you have the floor. Thank you, Chair. And I'd like to thank the Director of the World Heritage Center for that clarification. I think it's a remarkably complicated way of doing it.
but if that is the consensus, I would go with it. I'm sure there's a simpler way. I'm sure there's a way of respecting the fact that this is a committee that is concerned with heritage. And heritage is very specifically defined, discussed, inscribed. But let me go with the consensus. Merci, Excellence Ambassadeur. J'appelle les rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais voir la décision sur et les deux paragraphes qui sont prêts entre-temps. Bon, si on les a mis à la fin de la décision. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec les écrans? Merci. Mettez les deux nouveaux paragraphes, s'il vous plaît, pour que les membres du comité puissent les voir. Affichés. Ouais, voilà. Bon, ce sont les deux paragraphes qu'on a rédigés nous-mêmes, qu'on vous propose. Et c'est à vous de décider si vous voulez les laisser à la fin de la décision, soit si vous voulez les placer, par exemple là où on parle des pays qui sont les voisins de la Syrie et qui pourraient aider aussi. Bon, ça dépend de vous. Donc ça change pas grand-chose. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec notre proposition? Merci, Monsieur le Président. Give the floor to Asia, please. Уважаемые коллеги, вот мне как-то очень сложно воспринять эту рекомендацию стране, чтобы она ратифицировала второй протокол. Это должно быть решение страны, суверенное решение. Причем тут ЮНЕСКО со своими рекомендациями, что ратифицировать и что нет. Я не буду возражать, но мне кажется, это не совсем корректно, такие вписывать рекомендации. Спасибо. India, you have the floor. Thank you, Chair. I'm really not clear why we are sort of enlarging and complicating this resolution. We're concerned with the enlisting on the list of danger. The second protocol, to which I believe that there are, in fact, not a majority of member states that have actually acceded to this protocol. I believe the number is 62. That's a decision which the state party should take. I'm not sure that we should try and mix this. I'm not sure where this is coming from. We did have a presentation somewhere at the beginning of this session. We did have a presentation at the information session maybe a month ago. But I'm not sure we should dilute this resolution with more and more and more issues and subjects. It would take away from the seriousness of what we're trying to do. Qatar, I give the floor to Qatar. After that, I invite week after Qatar, Algeria. After that, I will invite the Deputy General Director to make his comment on the word encouragement. Yes. شكرا سيد الرئيس. لن أطيل، فقط لأقول بأن ما ذكرته مندوبة روسيا وزميلنا وصديقنا مندوب الهند نعتقد بأن هذا صحيح. لا يعني نعتقد بأن الأفضل حذف هذه الفقرة حول اتفاقية عام 54. شكرا.
Algérie, please. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie soutient ce qui vient d'être dit par la Fédération de Russie et l'Inde. Nous pensons qu'il ne nous appartient pas d'encourager un pays, un État souverain à ratifier une convention. Dans le même ordre d'idées, si vous le permettez, Monsieur le Président, je souhaiterais revenir au point 6 de cette décision, où le comité lançait un appel aux États voisins, la Syrie, l'Irak, Israël, Jordanie, Liban, Turquie, et à la communauté internationale pour coopérer à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels provenant de la Syrie. Est-ce qu'il est du ressort de la Convention de 72 de lancer cet appel? Merci, Monsieur le Président. Yes, I invite the Deputy General Director to make a comment, please. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est au comité de prendre une décision sur cet aspect qui concerne la Convention de 1954. Je voudrais simplement dire que le mot « encourage », ce n'est pas un mot très fort. Il y a d'autres mots beaucoup plus forts ici dans la même résolution. « Request »,« urges », c'est beaucoup plus fort. « Encourage », c'est-à-dire « prenez courage ». C'est un mot très simple et très souple d'ailleurs. La Convention de 1954 a un rôle important dans ces cas, parce qu'il s'agit d'un cas de conflit. Ce n'est pas un cas disons, de dégradation due à des facteurs naturels ou un cas de conflit. Donc, on parle justement de la Convention internationale pour la protection du patrimoine dans les cas de conflit. Donc, je pense que c'est pertinent et c'est pas trop fort, mais c'est évidemment à vous de voir si vous voulez que ça reste dans la décision. Merci. Mexique. Mexique. Gracias, señor presidente. Уважаемые коллеги, ну вот что касается призыва уважаемые коллеги, что касается пункта 6, я бы, просто, наверное, убрать, зачем перечисляем вот страны-соседи Сирии, наверное, можно ограничиться neighboring countries and to the international community. Вот что-нибудь так, помягче так. А во-вторых, еще раз хочу повторить, речь не идет о том, что хороший этот протокол и к чему он относится. Речь идет об основном положении международного права, о суверенитете страны. Сирия знает об этой конвенции, знает о втором протоколе, и это ее суверенное право присоединиться или не присоединиться к этому протоколу. И не нам нужно указывать им на эти вопросы. Спасибо. Go, please. Muchas gracias, señor presidente. Con todo respeto a los estados parte que se han manifestado justamente por el párrafo concerniente a la Convención de 54, creo que también tenemos la obligación de tomar medidas más directas en casos tan extremos como este. No se trata de obligar al estado parte a ratificar ese segundo protocolo, se le puede invitar a que lo haga, pero también es dar todas las condiciones habidas y que dan las convenciones de la UNESCO. Es uno de los propósitos que hemos estado tratando en anteriores reuniones de este comité, la armonización de las convenciones para que nos sean útiles al fin primordial y el espíritu de esta convención de la conservación, de la plena conservación de un sitio patrimonio mundial. Gracias. I give the floor to Iraq and after that to Germany.
شكرا سيدي الرئيس. أؤيد تماما ما ذهبت إليه مندوبة روسيا في عدم التركيز على الدول المجاورة، وكتجربة مررنا بها فإن المتسرب من القطع الأثرية ومن الممتلكات الثقافية تذهب أكثر من حدود الدول المجاورة. لذلك علينا أن نوجه نداءنا إلى المجتمع الدولي دون تحديد للدول العراق والأخرى المجاورة لسوريا. شكرا جزيلا. Give the floor to Germany. Thank you, Mr. Chairman. Germany fully supports what has just been said by the distinguished delegate of Mexico. Thank you. I give the floor to India. Thank you, Chair. I think we have a precedent here in the consideration of the situation in Mali last year. And if I remember correctly, I don't think we identified or listed the countries in this sort of geographical way that have borders with Mali. Thank you, Chair. Invite the Center Director to take the floor. Thank you, Mr. President. I'm reading out the relevant paragraph of the decision pertaining to the Mali World Heritage Properties taken last year by the committee. And paragraph 9 of that decision says, launches an appeal to the frontier state parties to Mali, within brackets Algeria, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea, Mauritania, Niger, Senegal, to cooperate in the preparation of a joint conservation strategy for World Heritage Properties of Mali and to combat the illicit traffic of cultural objects, in particular those linked to these properties. Thank you, Mr. President. Doctor, please. Again, please. Уважаемые коллеги, мы как-то вот и в кулуарах обсуждали этот вопрос. Если некоторые страны немножко задевают перечисление их, название их в этой резолюции, но от того, что мы не будем их перечислять, наверное, вот то, что neighboring countries, все географию знают, поэтому зачем перечислять их? Оставить можно так, спасибо. I think maybe the rapporteur is in difficult position to produce a text to give a revision that can I think make everybody happy. Yeah? So how to do? Maybe we return to the succession of Mali. You see, that means to set up a small working group, you see, for the writing of this. They don't want. So how to do? You see, now the problem with the word encouraging. So if we don't like to use the word encouraging, if we can use the word success, who make the appeal. Success or appeal. Otherwise, we don't know how to write that. Huh? Yes. México, please. Gracias, señor presidente. No sé si podría funcionar que se redactara, en todo caso, invita a considerar al Estado parte la ratificación, alguna forma de esa
manera que no le suene a los otros estados parte tan dura, que en realidad no lo es. Gracias. I think the issue, respected Chair, is not about encouraging or discouraging. It's about the fact that the state party is a sovereign entity and perfectly capable of taking its own decisions. This is not the place, this is not the remit of the World Heritage Center. We worry a lot about this mandate creep. The state party is perfectly capable of taking a decision without the encouragement or the discouragement of the World Heritage Committee. Thank you, Chair. Sénégal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons beaucoup avancé dans la formulation de la résolution et j'espère que nous n'aurons pas besoin d'un groupe de travail. C'est vrai que nous avons plusieurs conventions et plusieurs pays d'ailleurs n'ont pas ratifié celle de 54. Mais je pense, en raison de la jurisprudence que nous avons eue l'année dernière avec le Mali, qu'on peut suggérer, juste une suggestion, suggérer à l'État partie d'envisager cette ratification. Je pense que c'est très doux comme formule et je pense que ça n'hérisserait pas l'État partie outre mesure. On suggère. Mali, please, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on parle de deux choses. On parle de patrimoine mondial. Si nous tous nous parlons des biens qui se situent en Syrie, c'est parce que ça concerne toute l'humanité. Bon, on parle de souveraineté de l'autre côté. Je crois encourager l'État parti à signer la convention parce que ça nous aide tous, ce n'est pas une immixtion, c'est mon point de vue. Oui, j'invite la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de revenir sur la formulation du paragraphe 6 qui nous est proposé pour suggérer que la formulation soit la suivante: lance un appel aux États voisins de la Syrie et à la communauté internationale pour coopérer à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels provenant de la Syrie. En effet, les organes consultatifs d'une part et l'État partie d'autre part ont mentionné cette coopération régionale, donc il peut apparaître suffisant de le mentionner de cette façon-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et encore une fois, je donne la parole à Bardi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous réitérons notre proposition de la mise en place d'un groupe de réflexion autour de ce projet de décision. Merci. Je pense que nous ne pouvons pas prendre la décision immédiatement.
C'est pourquoi j'ai pensé qu'il faut retourner à la situation de la Mali. Vous voyez. Sinon, nous prenons la décision contre les avis de certains de nos collègues. Vous voyez. Donc, il faut avoir un groupe de réflexion pour réfléchir sur les mots convenables, faire appel, suggérer, encourager, tout ça, vous voyez. Il y a des différentes conceptions de souveraineté. Et quand le mot n'est pas obligatoire, n'est pas binding in English, hein, je pense qu'on peut réfléchir de nouveau sur le poids de ces... la Mali. Oui. Oui, donc je pense que j'aime que la Mali dirige ce groupe de réflexion. Oui, donc je prie la Mali, veuillez de convoquer les pays concernés, veuillez de prendre l'initiative et travailler cet après-midi, parce que cet après-midi, nous avons un temps libre. Donc la Mali a le temps, vous voyez, pour travailler, pour comment produire un texte convenable. Donc il faut inclure dans le groupe les représentants de la Russie, les représentants de l'Algérie et les autres représentants, oui, que vous pensez nécessaires. Donc nous passons à un autre site de secrétariat, s'il vous plaît. Please. Уважаемые коллеги, ну мне кажется, что мы уже согласовали все формулировки. Какую группу? Чего обсуждать эта группа будет? Что мы создаем? Какую группу? Кто с чем не согласен? Что будет группа обсуждать по Сирии? Мне кажется, мы все формулировки уже сформулировали. С пунктом 6, по-моему, все согласны. С пунктом касательно Конвенции 1954 года протокол. Но я понимаю, что вы лоббируете немножечко этот второй протокол. Можно принять в этой мягкой формулировке, которую нам предложили сейчас, чтобы страна посмотрела, вот представители Мексики предложили, и все. По-моему, все остальные согласовано. Мы можем принять. Thank you, Chair. I'm terrified of missing my lunch again with the number of working groups. I think we should just adopt it here. The problems are going to come later. When next year you actually ask the committee or the World Heritage Center, well, what did you do? What did you do about it? And the answer will be that we didn't send a mission, we couldn't send a mission, we don't have more information. The problem is not here. So I am against the 1954 protocol if 130 odd countries of this members of the 1972 convention have not thought it fit to adopt the 1954 second protocol. There's obviously some issue, some merit there. I don't see the point, but I'm willing to go with, well, whatever mild formulation they have. I don't find it necessary. I find this tendency to expand resolutions and put in all kinds of things distracting. But let's finish it now and not have yet another working group. Thank you, Chair. Moi, en tant que président, vous voyez, je pense qu'il faut donner assez de substance à cette décision. Nous faisons face à une menace de destruction du patrimoine. Vous voyez, et nous n'avons pas des idées substantielles dans cette décision. Vous voyez, c'est pourquoi je pense que nous avons un débat, vous voyez, mais nous n'arrivons pas à être d'accord. Nous n'arrivons pas à un consensus. Nous avons compté le nombre, vous voyez, 8 contre 3. Mais on ne peut pas prendre la décision. Oui. Et on procède par paragraphe à paragraphe et on ne peut pas être d'accord. Vous voyez, c'est pourquoi, comment faire? Vous voyez. Moi, je pense que nous faisons face à une destruction du patrimoine et la Convention de 1954 et surtout le deuxième protocole
oui, est très substantiel et très fort, oui, pour la défense du patrimoine dans les situations de conflits armés. Oui, je pense qu'il faut chercher toutes les idées, oui, pour que cette décision ait un peu de poids. Et comme nous ne pouvons pas prendre la décision aujourd'hui, quelle option? Alors sinon, on peut procéder paragraphe par paragraphe, oui, et on peut choisir un mot. Oui, suggestion, ou faire appel, ou encourager, ou quelque chose comme ça. Oui, on peut choisir un mot qui ne touche pas à la souveraineté nationale d'un pays. Oui, et je ne pense pas qu'il est impossible de trouver un vocabulaire, oui, qui est considéré comme qui pèse sur la souveraineté nationale d'un pays. Oui, c'est possible de trouver un mot. Oui, c'est pourquoi j'ai pensé à un groupe de réflexion sur ça. Sinon, aujourd'hui, il n'y a que deux options. Ou bien on passe paragraphe par paragraphe de nouveau. Sinon, on refait à un groupe de travail. Oui, seulement les deux options possibles. Oui, donc on va essayer de passer paragraphe par paragraphe. Oui, rapporteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va aller très lentement pour que vous puissiez voir les paragraphes qui sont affichés. Donc, comme on a déjà dit, on n'a pas de changement dans le paragraphe 1, dans le paragraphe 2, dans le paragraphe 3, dans le paragraphe 4. Et on a cru que vous vous êtes mis d'accord finalement pour le paragraphe 5 qu'on adopte tel qu'il a été proposé par le centre. Ici, ce que je vois, paragraphe 6, on va s'arrêter là. Bon, on a biffé on a laissé, comme la Fédération de Russie a suggéré, États voisins, comme c'était le cas l'année dernière avec Mali, mais par contre, on a effacé ce que voulait aussi le distingué délégué de l'Irak, on a effacé les noms des pays. Numéro 7, on n'a pas de changement. Numéro 8, on n'a pas de changement. Numéro 9, numéro 10, on n'a pas de changement. Et là, il faut se mettre d'accord. Est-ce que c'est, comme a dit le distingué délégué de Mexique, invite l'État partie à envisager, ou bien Sénégal suggère à l'État partie? Ça, c'est à vous de dire. S'il vous plaît, exprimez qu'est-ce que vous pensez, ce qui convient le mieux. C'est vraiment pas obligatoire, c'est une suggestion, c'est un moyen d'agir. Et en plus, l'État partie a exprimé sa volonté d'envisager aussi les conventions pour le illicit trafficking. I cannot remember in French. Trafic illicite. Est-ce que ça vous convient de mettre... Pardon. Oui, je donne la parole à l'Algérie, please. Merci, Monsieur le Président. Nous avons fait une remarque, non pas sur la rédaction, sur les mots utilisés, sur une question de principe, le principe du respect de la souveraineté des États. Et nous maintenons cela, c'est pour cela que nous demandons de biffer ce paragraphe. Et il me semble que la Syrie a signé la Convention de 54 et son premier protocole. Il lui appartient de signer le deuxième protocole. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je vois que c'est une question qui revient. Mais ici, on n'oblige pas l'État partie à signer le deuxième protocole. Ce n'est pas une obligation, c'est un encouragement. C'est-à-dire, il y a la communauté internationale à avancer dans la législation internationale. Il y a un deuxième protocole qui est plus avancé, qui contient une liste pour la protection du patrimoine, qui a un comité, tout ça. Donc, je pense qu'encourager un État à adhérer à un protocole d'une convention qu'il a déjà signé, c'est une chose très souple. Je ne vois pas l'obligation en plus, c'est un encouragement. Donc je pense que c'est, je répète, l'UNESCO a la tâche de diffuser les normes internationales. Donc je pense que c'est une bonne idée de mettre ça à ces propos, parce qu'il s'agit vraiment d'une situation de conflit. Ce n'est pas un désastre naturel qui arrive en Syrie, c'est un conflit militaire. Et la convention qui s'en occupe, c'est la convention de 54. Donc justement, on les met ici parce que c'est pertinent et en plus, je répète, ça n'est pas une obligation. On n'oblige pas l'État, donc c'est un encouragement, un mot très très souple hein, qui permet à l'État de dire non, je prends l'encouragement, mais je ne le fais pas. Merci. Oui, s'il vous plaît. J'ai bien écouté M. Bandarine. Si c'est un conflit militaire, il relève de la Convention de 54 et la Syrie a signé la Convention de 54. Merci. Mali, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est pour apporter un peu d'éclaircissement. C'est parce que récemment, le Conseil de sécurité, dans sa dernière résolution qu'il a eu à adopter, il y avait une composante patrimoine pour gérer le cas du Mali. Et c'est vu le fait que le Mali a ratifié le second protocole de 1954. Donc c'est par rapport à l'expérience malienne que nous avons souhaité inviter l'État partie à ratifier le second protocole. C'est pour que la composante patrimoine soit prise en compte dans le cadre du règlement du conflit. Voilà, je vous remercie. La Russie, vous avez la parole. Уважаемые коллеги, поскольку при вооруженных конфликтах, как правило, протоколы ничем не помогают, то я предлагаю, чтобы мы не затягивали, так сказать, наше обсуждение, предложить мягкий вариант, который вот предложил Сенегал, invites the state party to consider ratifying the second protocol. Все. Si, je remercie beaucoup son excellent ambassadeur de la Russie, oui, de sa position flexible. Oui. J'invite la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président. Si nous devons retenir ce paragraphe, alors la délégation française a une préférence pour le terme « invite ». Merci. Merci, Monsieur le Président. Qatar, s'il vous plaît. شكرا سيد الرئيس. فقط نتفق مع روسيا وفرنسا حول هذا الموضوع. شكرا. Si nous nous plaçons nous-mêmes dans la situation d'un pays qui voit les patrimoines menacés, voyez, on pense à tous les moyens, voyez, pour pouvoir protéger le patrimoine. Donc on pense à quoi? On pense à la Convention de 1972, on pense à la Convention de 1954, on pense au nouveau mandat du Conseil de sécurité, c'est-à-dire tous les instruments juridiques pour renforcer la protection du bien, du patrimoine du pays. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est très logique de rappeler de la Convention de 1954. Je remercie nos collègues de cette compréhension. Merci. Donc nous sommes à la solution.
Donc on va laisser invite l'État partie et on va biffer tout le reste pour que vous ayez une image claire. Chair, I'm sorry to do this, but you can only invite a state party to a convention that you are administering. This is the 1972 convention. That's the 1954. I would go with Senegal, which suggest it's a much milder thing. Invite, you're getting into other issues. So let's not complicate it. Let's just leave it at suggests, which is fine. Thank you, Chair. And I think the French delegation agrees with me on this. Je suis content que notre comité est très très raffiné sur les vocabulaires. Nous procédons à l'adoption de notre décision. Oui, la version anglaise va être adaptée avec la version française. Russia. Ok. Le paragraphe 12, il faut corriger. Oui, il faut corriger le paragraphe 12 de la version anglaise. Francesco, correction of paragraph 12. Yeah. That's not, we're not there yet. Yeah, he's coming to paragraph 12. Yeah, I can see the Deputy General Director, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. As this engages the DG, we would prefer a slightly different formulation, something as the creation of a special fund to support the conservation of its cultural or the cultural heritage of Syria. Because there could be many others, like it happened in many other heritage organizations that could be supported, not necessarily only the state of Syria. So I would like to leave this flexibility to the Director General. Thank you. Of the cultural heritage of Syria at the end. No, I'm sorry, Chair. You're raising a completely different set of issues. You began with support and assistance to the state party. You've now actually suggested, and I don't think it's right that you should suggest, I think you should leave it to the member states. You're making it completely different. So I would, if this is the case, I'd like to reopen it. Yes, I think that what we suggest is that the special fund will support the conservation of the cultural heritage of Syria, and I think that's quite logical because we're in this field. I don't see the problem that he raised, but in any case, it's of course the committee that decides on the formulation. But as this engages the DG, I would prefer a formulation of this sort because this will leave her more flexibility. Thank you. Je donne la parole à la Russie, s'il vous plaît. Уважаемые коллеги, такие формулировки мы не можем принимать абстрактно, призывая непонятно к чему. Тем более, когда речь идет о деньгах и о фонде. У нас существует член конвенции. Это всегда страна. Поэтому мы, конечно, должны говорить о том, не убирать этот to assist the state party of Syria. И не надо отождествлять это, там, сказать, с правительством, не с правительством, поскольку я понимаю, что тревожит наших коллег из Комитета всемирного наследия, но это абсолютно неправильно. Есть конвенция, есть страна-член конвенции, мы должны ее упомянуть. Give the floor to India.
Thank you, Chair. I think you must confine yourself to member states of the convention. I think that's extremely important. I don't think we can go beyond that. I don't think we would accept that. And I also think that there is a point beyond which the Secretariat should not be preparing drafts for on behalf of the member states. I think there is a line to be drawn there. Call on the members, the member of the committee, you see, to give some more idea about that. France. La France. La France, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Nous essayons de trouver une formulation qui puisse convenir aux membres du comité. Demande à la directrice générale de l'UNESCO d'envisager la création d'un fonds spécial destiné à la conservation des sites du patrimoine mondial en Syrie. Et supprimer tout le reste. La parole à Langue. Thank you, Chair. I think we've covered this ground before. This paragraph was provided, I would imagine, by the Secretariat. It was perfectly in order. You were there to assist a state party. Today, now you want to make it ambiguous. We don't even know who you want to assist and in what way. I would suggest that we not accept this amendment. Thank you, Chair. Floor to Mali. Non, juste pour, au lieu de parler des biens du patrimoine mondial seulement, parce qu'il y a d'autres biens, on parle de trafic illicite, des biens du patrimoine culturel, c'est tout, un point. Oui, en Syrie. The floor to Germany, please. Thank you, Mr. Chairman. Germany supports the wording as it was just said in French by the distinguished delegate of France, and Germany is definitely opposed to, well, that's it. Thank you. Thank you very much. So I give the floor to Algérie, please. Merci, Monsieur le Président. Nous proposons la formulation suivante. Demande à la directrice générale de l'UNESCO d'entrevoir les possibilités de créer un fonds spécial pour aider à la restauration et à la réhabilitation des biens du patrimoine mondial en péril. Merci, Monsieur le Président. Russia, you have the floor. La Russie, vous avez la parole. Уважаемые коллеги, то есть мы с одной стороны говорим, стоит, понимаешь, что у нас Сирия уже не государство, оно распалось на отдельные объекты всемирного наследия. У нас есть государство, член конвенции, State Party, поэтому мы помогаем государству с его объектами всемирного наследия, а не камням мы помогаем для того, чтобы они выжили. Что мы абстрактно можем сами приехать туда, в Сирию, и делать, так сказать, делать работу по сохранению всемирного наследия? Ну, мы же должны быть логичными. Mexico, please.
Mexico, please, you have the floor. Gracias, señor presidente. Quisiéramos introducir un pequeño matiz en la última frase que se refiere a la restauración y rehabilitación, añadiendo un tema que a nosotros nos parece fundamental, que es la protección. Porque no solamente estamos hablando de restauración, rehabilitación, sino de un paso precedente que nos parece fundamental, que es la protección. Gracias. Bia, you have the floor, please. Gracias, señor presidente. Nuestra delegación respalda la redacción propuesta por la distinguida embajadora de Francia y la acotación que ha hecho el distinguido representante de México. Gracias. Thank you. Now I give the floor to South Africa, please. Thank you, Chair. Our understanding, the purpose of this paragraph is to deal with the sites in Syria. Therefore, Chair, we would like to support the original text by India and Russia in this paragraph. Thank you. On la parole à Qatar. شكرا سيد الرئيس. على كل حال هو المقصود طبعا سوريا بشكل عام، لذلك نعتقد بأن الحديث عن حماية وحفظ وصون التراث في سوريا يعني نؤيد ما ذكرته فرنسا وألمانيا. شكرا. Merci, Excellence. Estonia, please. Thank you. Estonia supports the wording offered by the delegation of France. Thank you. I think now we have to proceed to the decision. I think the way is I will ask and count I think the number of the supporter to the proposal from France and Germany. And secondly, I will ask who will oppose. Please. Уважаемые коллеги, поскольку мы видим, что здесь у нас опять мнения разделились, и вопрос, на мой взгляд, конечно, не столь принципиальный, хотя мы должны понимать, что мы имеем дело с определенной страной, со страной-членом конвенции, поэтому в первом варианте вообще мне непонятно, почему мы отошли от первого варианта. Поэтому вариант Франции нам тоже кажется вполне компромиссным, если мы будем абстрактно говорить. Спасибо большое. Merci parce que je travaille sur la proposition de la France et de la Germanie là, qui sont les mêmes. Oui. Sinon, on ne peut pas sortir. India, please. Please. Thank you, Chair. I'd like to support the Russian Federation. I'd also like to point out that all these problems come when the World Heritage Committee begins to expand its mandate and get into areas that are beyond its competence, and in many cases
beyond encroaching on the territory of other UN organs, including the Security Council. This is not good. It sets precedents. Tomorrow you will have the World Heritage Committee taking positions on countries, which is not consistent with either its capability or its mandate. Thank you, Chair. I think I can see the Ambassador Rassi also agree with the French reaction, with the proposal from France. So now I'd like to know, I think I ask you, delegate, to raise your plate if you support the proposal from France. So please show your plate. Yes. And Kongtong. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14? 14. Yeah, 14. 14. Yeah. 15? 16. 16. So anyway. And now now there is no need. No need, because I think there is only the majority. Yeah. So I think, Rapporteur, please. I will read. Thank you, Mr. Chair. I will read in English. Request the Director General of UNESCO to consider the creation of a special fund aimed at the conservation of World Heritage properties in Syria. Thank you. Now I invite today, please. Asri, please. Micro. Nous sommes d'accord avec ce qu'a proposé la France, mais je crois qu'il manque un mot. C'est destiné à la conservation des biens du patrimoine mondial en Syrie. Du patrimoine mondial. Oui. I proceed to the adoption of the text of the decision. What is the number? The number? So now we adopt the decision 37.7b.57. So the decision is adopted. Secretariat, please go forward. Merci, Monsieur le Président. Le prochain site de la région à être examiné est la vieille ville de Sanaa, au Yémen, que vous trouverez dans le document 7B AD, page 125 du document français et page 118 du document en anglais. Nous avons proposé l'ouverture de ce point parce que nous avons reçu de nouvelles informations. Le document que vous avez indique que l'État partie n'avait pas transmis son rapport sur l'état de conservation. Ce rapport est en fait arrivé le 28 avril 2013, qui n'est donc pas reflété dans le document que vous avez devant vous. Ce rapport souligne les difficultés que connaît l'État partie depuis 2011 et l'impact sur le patrimoine de la crise économique et sociale que connaît le pays actuellement. Le rapport indique que des mesures ont néanmoins été prises depuis la fin de 2012, comme par exemple l'adoption par le Parlement de la plupart des articles de la nouvelle loi sur la conservation des villes historiques,
Également, un décret du Premier ministre a été publié afin de préserver les caractéristiques architecturales et historiques de la vieille ville de Sanaa. Le rapport annonce également la formation d'une équipe de travail entre la municipalité de Sanaa et l'Organisation des villes historiques, le GOVSI, en vue d'identifier et de documenter les constructions illégales ainsi que de documenter les bâtiments historiques ayant besoin de restauration urgente. L'État partie, par ailleurs, souligne le besoin pressant qui est le sien de recevoir de l'aide internationale, tant financière que technique. L'ICOMOS souhaite également rajouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, ICOMOS, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. ICOMOS notes that the difficult conditions that prevail in the country have precluded the possibility of carrying out a mission to the property, as has been requested by the committee, and we remain to do so as the security conditions allow for it. The approval of the new law for the protection of cultural heritage is very positive and an important step so that substantial actions are undertaken to address long-standing concerns. The approval of the law will allow for the general organization for the preservation of the historic cities in Yemen to have the full authority to implement measures that will ensure the protection of the OUV of this property. Thank you. Open for discussion, please. Iraq, you have the floor. شكرا سيدي الرئيس. بما أن الدولة العضو قد قدمت التقرير في وقت متأخر قليلا، فنرجو من الدولة الطرف أن تشرح لنا وجهة نظرها حول هذا الموقع. شكرا. Malaisie, s'il vous plaît. Thank you, Chair. Because of the difficult situation in the country, the State Party would like to get urgent help from the international community, and I think this has been mentioned in the report by the advisory body earlier. So there is a little bit of amendment that they would like to add, which we will see later. Thank you. Why the State Party to take the floor? Yemen. سيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة، السيدات والسادة الحاضرون الكرام، أتقدم في البدء باسمي وباسم وفد بلادي بالشكر والتقدير لمملكة كمبوديا لكرم الضيافة وحسن الاستقبال. خلال العامين الماضيين مرت اليمن بوضع سياسي مضطرب، وكادت البلد أن تدخل في حرب أهلية، وقد أثر هذا الوضع على الحالة العامة في البلاد، ولم تكن مواقع التراث العالمي في اليمن بمعزل عن تلك التطورات. على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادي وشحة الإمكانيات وضعف البنى الأساسية والمؤسسية المسؤولة عن إدارة وصيانة التراث، إلا أن الحكومة قد اتخذت حزمة من الإجراءات يمكن تلخيصها على النحو التالي: أمر رئيس الجمهورية السيد عبد الرب منصور هادي إلى الوزارات والمؤسسات المعنية لاتخاذ إجراءات جدية للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وإصلاح التشوهات التي لحقت بها، وضمان تنفيذ مطالب اليونسكو حول هذه الأمور. الانتهاء من إقرار قانون الحفاظ على المدن التاريخية في البرلمان تمهيدا لإصداره في الأيام المقبلة. أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإزالة التشوهات في مدينتي صنعاء وزبيد.
إعداد مخطط الحفاظ وخطة الإدارة لمدينتي زبيد وشبام حضرموت، تدشين الحملة الوطنية العاجلة لحماية مدينة صنعاء التاريخية في بداية يونيو وفق قرارات مجلس الوزراء، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين هيئة الحفاظ والمجتمع المحلي، وتم تنفيذ الخطوات الأولى من هذه الخطة. حاليا تقوم الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بإعداد استراتيجية وطنية للحفاظ على التراث الثقافي وصيانة المواقع والمعالم التاريخية التراثية. سيدات والسادة، نأمل وبصفة عاجلة عبر هذا المؤتمر دعوة مركز التراث العالمي بتقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة لبقاء هذه المواقع في قائمة التراث العالمية، وكذلك من أجل إعداد خطط فعالة لتنفيذ أعمال الصيانة والحماية والتنمية المستقبلية لكافة المواقع والمعالم التاريخية في اليمن، للاستفادة منها في تنمية الموارد الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتحسين دخل الفرد للمجتمعات المحلية في هذه المواقع، إضافة إلى بناء قدرات المختصين في الوزارة والهيئات التابعة لها. كما نتطلع إلى الإسهام الفاعل في صون وحماية زبيد، حيث المجتمع المحلي من أشد المجتمعات فقرا في اليمن، وعلى الرغم من أن المدينة مسجلة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لأكثر من 12 عاما، ولكنها لم تحظى بالدعم العالمي وبما يتناسب مع مكانتها التاريخية والحضارية والروحية. في الختام أود التأكيد على تجديد التزام وحرص الحكومة اليمنية وفق الإمكانيات المتاحة على الحفاظ على المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي وغير المسجلة، معولين على دعم المنظمات العالمية ذات العلاقة وفي قدمتها اليونسكو. شكرا جزيلا لكم. Je rappelle le rapporteur hier pour présenter le texte. Merci, Monsieur le Président. On va vous présenter la proposition pour l'adoption et on a reçu des amendements de Irak et de Malaisie. Donc, mettez, s'il vous plaît, paragraphe 1, on n'a pas de... Le texte anglais, s'il vous plaît. Paragraphe 1, on n'a pas eu de changement. Paragraphe 2, non plus. Paragraphe 3, donc, parce qu'on a entendu que le rapport a été soumis, mais pas à temps, donc on a rajouté à temps, donc c'est un amendement pertinent, je pense. Paragraphe 4, on n'a pas de changement. Paragraphe 5, c'est fait appel de toute urgence à la communauté internationale afin qu'elle aide l'État partie de toutes les manières possibles. Donc vous avez que ces petits deux amendements et je pense que si vous pouvez afficher la fin de la décision, on n'a pas de changement. Donc on garde la proposition du secrétariat qui vous a été présentée dans les documents. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez procéder à l'adoption de la décision. Nous procédons à l'adoption du document. C'est ça? Ah oui, la décision 37 comme 7B.58. Donc la décision est adoptée. I now invite Mrs. Dodds to read the list of the cultural property inscribed on the list of the World Heritage located in the Arab State region, which are proposed for adoption without discussion. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Les autres rapports sur l'état de conservation des biens situés dans la région arabe qui ont été présentés dans les documents que vous avez devant vous et qui sont proposés pour adoption sont le point 7B 45-1
Tipaza en Algérie, 7B47, Kalat al-Bahreïn au Bahreïn, 48, Thèbes et sa nécropole en Égypte, 50, Petra en Jordanie, 51, Omer Assas en Jordanie, 52, le site de Tyr au Liban, 53, Cyrène en Libye, 54, le Tadrat Akakous en Libye, 55, les anciens Ksour de Wadan, Chingeti, Tichit et Walata en Mauritanie, et 56, le Djebel Barkal et les sites de la région napatéenne au Soudan. Merci, Monsieur le Président. Nous procédons à l'adoption de tous les documents déjà lus. Ah, ok. Oui, pas repris. Et qu'est-ce que... Please, Kata. آسف سيدي الرئيس، ولكن نعتقد أن هل نستطيع نطلب من السودان أن تتحدث عن موقعها؟ هل في مجال؟ هل نستطيع أن نطلب من الدولة الطرف أن تتحدث عن موقعها؟ شكرا. السودان. Yes, please, Sudan, you have the floor. Thank you, Mr. President. I would like to bring some clarifications to the floor. Sudan is fully committed to the protection and conservation of its cultural heritage, and in particular, the two sites inscribed in the UNESCO World Heritage List. Since 2005, the year that the CPA was signed, the CPA is the Comprehensive Peace Agreement, bringing to an end the 50-year civil war between the government of Sudan and the SPLM, Sudan has operated under a transitional constitution, which was negotiated through the good offices of the international community. This transitional constitution was designed to give additional powers to the federal states making up Sudan, allowing these states to deploy their authority in a decentralized manner to more effectively meet the needs of their constituents. The transitional constitution also gave authority over the archaeological sites to the federal states. The concerns expressed by UNESCO regarding Jebel Barkal focus on 5 areas. The first is environmental degradation due to wind and sand erosion. The second is degradation due to visitors and encroaching urbanization. The third is the presence of an asphalt road 500 meters to the immediate south of Jebel Barkal. The fourth is the presence of a high-tension electrical line west of the site. And the last is the construction of a 4-story hotel in the vicinity. I'll take these one by one very quickly, if you don't mind. With regards to the environmental factors, it is unfortunate that Jebel Barkal, like the rest of Sudan, is located in the Sahara Desert, where there's a lot of sand and a lot of wind. Sudan is a country, in fact, plagued by desertification, and we would be interested in benefiting from the experience of countries with similar problems and seek ways to tackle this sort of environmental threat. With regards to the degradation of the site due to visitors, it should be noted that the northern state in which Jebel Barkal is located is very sparsely populated. Furthermore, Sudan does not receive many tourists. Last year, less than 50,000 tourists visited Sudan. The majority of visitors to the Jebel Barkal sites are the inhabitants of the nearby villages and towns. These people are the direct descendants of those who built these sites. And we think that this is a positive sign that they identify with the sites and do not see the sites as taking resources away from their own needs.
What we seek is a way to raise awareness on the importance of conserving the sites and involving the local populations in this. And Sudan welcomes any assistance that can be offered in this area. As for the asphalt road, it should be noted that this road serves the urban areas and villages around the site. These urban centers are thousands of years old themselves. I'm sorry, would you like me to stop? I don't know, I mean, is this music background? I'll continue, okay. The asphalt road serves the urban centers and villages around the sites. These villages need roads. These villages themselves are thousands of years old. Despite these, measures are underway to study alternative routes, but as you will appreciate, we must take into account the needs of the citizens as well as the requirements of safeguarding the site. Sudan is keen to learn from highly urbanized countries with many sites in the UNESCO World Heritage List, many of which are inside urban settings and face the daily challenges of population, pollution, and urbanization. Okay, well, I've been asked to stop, so I only had one paragraph left, so. Merci, Ambassador. J'invite le directeur adjoint du centre, Mrs. Birchil Rassler, to take the floor. Thank you very much, Mr. Chair. We are moving now to item 7B 103 of the provisional agenda. Considering the significant number of state of conservation reports which needed to be prepared for the 37th session of the World Heritage Committee, and after careful review of the state of conservation reports submitted by the state parties concerned, the World Heritage Center and the advisory bodies agreed that in a number of cases, the requests made by the World Heritage Committee to the state party had been responded in a satisfactory manner by the authorities concerned, and that adequate measures had been taken. In this sense, and in the context of reducing the ever-growing workload of the World Heritage Committee, the Center and the advisory bodies were of the view that it was not necessary to present yet another detailed state of conservation report for examination by the committee, but rather a brief summary of the progress achieved for the conservation of these properties. With a so-called omnibus decision, we called it the omnibus decision, 37-COM 7B 103, proposed in document 7B ad on page 204 in the English version and page 216 of the French version, the committee is therefore invited to note with satisfaction that its requests have been addressed by the state parties concerned, and that as a result, no further report on the state of conservation of the following properties is required in the future, unless, of course, in the event of a new threat or development at the property. Mr. Chair, I'm reading out now those lists of sites: the old town of Lijiang in China, the historic ensemble of the Potala Palace Lhasa in China, the San Agustin Archaeological Park Colombia, we will correct the typo in the title here, the historic center of Český Krumlov in the Czech Republic, the Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape in Hungary, the Taj Mahal in India, the Agra Fort in India, Fatehpur Sikri in India, the Pavagat Archaeological Park in India, the Prambanan Temple Compounds in Indonesia, Monte San Giorgio, Italy, Switzerland, the Vilnius Historic Center in Lithuania, Melaka and Georgetown Historic Cities of the Straits of Malacca in Malaysia, the Historic Center of Mexico City and Xochimilco in Mexico, the Camino Real de Tierra Adentro in Mexico, the lines and geoglyphs of Nazca and Pampas de Jumana in Peru, the city of Cusco in Peru, the churches of Moldavia in Romania,
the ensemble of the Ferapontov Monastery in the Russian Federation, the island of Gorée in Senegal, and the works of Antoni Gaudi in Spain. So you have the decision in front of you on page 204, 205 in the document 7B at. Thank you very much, Mr. Chair. I think the Mrs. Mitchell did present to you by reading. You see this omnibus chapter. So I invite you to adopt all this decision. No objection, the decision. Please. Thank you, Mr. Chairman. I would like to take this opportunity to applaud all the member states which have succeeded in preserving and restoring their properties so well, and we have discussed at length some difficult sites today and also in the previous days. This omnibus decision is a very positive one, and I would like to applaud all parties concerned. Thank you. Donc, les décisions sont adoptées. Announcement, please. Thank you very much, Mr. Chair. I have a number of announcements. First of all, the Congo side event, which was originally foreseen for 7 o'clock this evening, is rescheduled for tomorrow at 12:15 tomorrow in the Romdul room. Then the side events by the advisory bodies is today by IUCN from 1 to 2 o'clock in the advisory body space on terrestrial biodiversity and the World Heritage List on identifying gaps and potential candidate sites for the inclusion in the Natural World Heritage Network. And then, Mr. Chair, as you already discussed at the Bureau session this morning, we have the operational guidelines group from 12:30 to 1:30, and then as you have no afternoon session from 3 to 5 p.m. Then the budget group starts as usual at 1:30 in the budget room. I also wish to take the opportunity, because exceptionally we have interpreters available, we make them available for the Panama drafting group with your permission, Mr. Chair. Thank you very much.